A ver. Pam, 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 pam. Okay, Vale. we'll need a boat to get there. Let's head to the dock. Que mi personaje mola bastante, ¿eh? Las cosas como son, mi personaje está bastante god, la verdad. Ya está, que ha habido por agua. En fin, a ver cómo se da esto hoy. El plan es jugar 5 o 6 horitas, más o menos. Hasta las 9 más o menos. Y ver cómo avanza esto. Vamos a ver. Param. Veamos. Un momentico. Buenas tardes, Kate's GG. Gracias, Fico. Muchas gracias por ese nivel 1. A ver. Vale, let's go, gente. Vamos allá. Tenemos que ir a... Ah, de hecho no se me guardó allí, ¿no? No se me guardó en la zona del... Pero hay una secundaria en el mapa. ¿La exclamación es esto de aquí? Vale, ¿qué es esto? Ah, debe ser el TP, ¿no? Debe ser un TP. Vamos, ayer guardé supuestamente en la zona del campamento, pero no se me ha quedado guardado. Rarete, la verdad. No sé. A ver, que no tengo chat en pantalla ahora mismo.
Um, Ahora. No, el trading card game no lo he probado, tío. Quería probarlo ayer, pero al final entre una cosa y otra What hasn't no le di. happened? This area is where Tevinter Magisters destroyed Arlethan City centuries ago. A whole lot of blood magic during the war. What about now? Ah, sí, se guardó esto. Whatever Solus did stirred up everything again. The old blood magic from the war never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound that never healed. And now it's bleeding again. Sí, debería probarlo, no sé. Igual por la noche lo podemos probar. A ver qué tal está. Ready to go? Vale. Estamos ready. Vámonos. Nev, you sure you're up for this? I'm fine. Couldn't sit still much longer. Then O let's sea, pero go. ¿qué se puede hacer en el trading card game este? En una partida, o sea, en una primera vez que entras, por ejemplo. ¿Se puede jugar? ¿Abrir sobres? O sea, ¿de qué va exactamente la vaina? Porque es que ni siquiera lo he visto, o sea... Sí que abres sobres, salen cartas especiales y demás, pero ¿puedes jugar con ellas? ¿O únicamente es abrir cartas y ya? O sea, si lo pongo en directo, por ejemplo, ¿para cuánto da? Para 10 minutos, 15, 20. Sin pasta 30 minutos. Vale, no voy a meter pasta en el juego. La verdad. Something happened here. Stay sharp. ¿Los sobres son acumulables? O sea, si yo entro al juego cada 12 horas, pillo los sobres, ¿puedo, por ejemplo, al cabo de una semana abrirlos todos de golpe? ¿O los pierdes si no los abres? Too quiet. Where is everybody? Vale. Joder, para 3 de oro. Tengo la impresión de que la recompensa que te dan por interactuar con el entorno no vale la pena, ¿eh? No sé si pasaban otros Dragon Age. Pero que rompa 50 cajas y me den 2 de oro. It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. Barricaded the main entrance into town. To keep something out? No. To keep something in. A ver, recompensas por exploración, bosques ocultos y demás. Vale, vale, pues no sé. A ver, estoy en la primera zona del juego, ¿no? Pero... It's blight. Even worse than in the forest. But will be all of us. Everyone has to stay. No, you can't leave. Vale. Hey, can you hear me? Just stay here and everything will be fine. Será turbopela, ¿eh? Que les pegue. Someone used powerful magic to dominate the minds of these villagers. The town square. We need to search for survivors. Let's see what we can find. Burn out. Vale. Hablar. This is Adeline. I knew her. She was a farmer. Sold spices to us, the best in Arlethan. I can't believe this happened. This blight is
weird. Ever seen anything like it? Never. Blight's usually dead, static. But this is alive. A ver, si me repito la corrupción pasa algo, creo que no, No. Ah, se acumulan 2 sobres máximo, ¿en serio? Something big. Pues la puta mierda, tío. Over there. 2 more survivors. Hey, what's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Why Bueno, would esta they noche lo want podemos mirar, veil por ejemplo. jumpers? What did the mayor want with them? A ver qué tal. Look, more people. Vale, ¿puedo entrar por aquí? Sí. El streamer ni lee el chat, pero se acabo de leer ahora mismo. ¿Qué coño dices? Milva! That's one of your fellow veil jumpers? Melara, Ojo. La corrupción, ¿eh? Jahel! He's alive. Melara. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. Mola Velara, ¿eh? Listen. The gods. Está guay el diseño, la verdad. The gods have returned. Bueno, me encanta mi personaje, de verdad. I heard their voices. Es puto increíble. The gods did this? A blood ritual to release the blight. And the villagers, they said they needed power. Melara, be careful. Lo de los tentáculos, por cierto, es un lore que me he perdido, ¿no? Porque... O sea, han hablado de la corrupción, del puto elfo este raro, de los dioses que han escapado, pero lo de los gusanos. ¿Por qué de repente parece Baldur's Gate? Come on, that sounds close. Vale. Esta parte es como muy terror cósmico. Está guapa, la verdad. Muy Lovecraft. Bueno, esta parte. Este paso que he dado porque estamos en una cinemática otra vez. Help me! Hurry! ¡Hostia! El dragón de la portada. A dragon. Here. No! 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 Please! Bueno. Tío, mi personaje me recuerda un montón al Jack, ¿eh? Al del Stranger of Paradise. Ayer lo estaba pensando y viéndolo ahora, es que es igual que Jack, pero con puto pelo afro, ¿eh? Tiene la misma expresión de sudapollismo. Ah, que el dragón es el Dragon's Dogma ahora de repente. Ok. Que me falta lore, ¿eh? You're the mayor of this town. The village. The people. Me falta lore. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They made me do it. Please. Help me. Respira hondo. Cuéntanoslo todo. Ha muerto por tu culpa. Coño, pero elige, gilipollas.
You betrayed your own town. No, I didn't. I was tricked. Manipulated. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the Veil Jumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gillenaine's new creation. She showed me gold. So much gold. A través de los exploradores, creación, la aldea corrupta, oro, todo por la avaricia. Tío, la mierda esta está mal hecha, joder. Cuesta un montón elegir las opciones. All this for gold. The villagers, the Veil Jumpers, the blights everywhere. Demeter's Crossing is dead because of your greed. I didn't know. You don't understand what it was like to hear those voices. Tiene que estar incomodísimo, con lo gustan esos. His greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blights everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook, A ver, el tío ha sido un hijo de puta. Ha hundido al pueblo en la miseria. Pero creo que tenemos que ser mejor que él, la verdad. Creo que no podemos ser... De hecho, quiero darle al pueblo la oportunidad de que se vengue contra él. Vamos a liberarlo. No, dejarlo es ser igual que él. Quiero que el pueblo se rebele contra él. Let's get him out of there. Bueno, y Niv además, This entire village is que es mi futura waifu. I know. Then why spare him? No asesinamos, no es más que un necio, no es nuestro enemigo. A ver, asesinar si asesinamos, en verdad, no es nuestro enemigo. No asesinamos. Es que realmente si asesinamos, en verdad hemos matado un montón de gente ya. Bueno, vamos a ver esto. He's greedy and pathetic, but that doesn't mean he deserves to die. Thank you. I Ojalá, didn't ask for your gratitude. ojalá poder matarlo yo, If I may offer some advice, steel yourself. I felt their power. The promise. ¿Te imaginas que le libero y le clavo la espada en la cabeza? Ahora. Then try harder next time. Don't make me regret saving you. Estaría god, Yes, of course. But you should be worried about the rest of the world. Or this will be our future. O sea, le libero del bicho este raro. Digo que no, crack. Y le clavo la The espada. fate had opened, and the gods were free. Vale. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. Ajá. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. Me gustan bastante las cinemáticas estas que tiene así como de animación limitada, como tipo cuento, está guay. Everyone would pay for it. Un poco dispersa la historia, pero está guay. No juegan a ningún Dragon Age. ¡Ole! Tengo viaje rápido, ya era puta hora. Bueno, ya era puta hora, tampoco es que llevo jugando tanto tiempo, ¿no? Pero... Vale. Vale, viaje rápido es la que está dorada. ¿Puedo hacer algo más por aquí? ¿O simplemente...? También digo, un poco pocho, ir al otro lado y automáticamente aparecer aquí, ya está, ¿eh? Hubiera estado bien, no sé, dar la vuelta, hacer el camino, yo que sé, algo. Vale, eso no lo puedo coger.
Actualmente inaccesible. Vale, este pie no sube por aquí, por lo que estoy viendo. Vale, por aquí nada que hacer. Pues va, vamos a hacer el TP. Vale. Viajar rápido. Venga, ahora vamos con este. Did you find our scouts? Sí. They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elgernon and Gillenane used them like puppets. Ojo, ¿y el cuervo este? I dare say it was a show of force. ¿Y esta pibarda? They will not rest until you are on your knees, fearful, Bueno, coward, Morrigan. helpless in the ¿Tienes face WhatsApp? of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane shall require many hands. Gracias por la vida, no somos peleles. No tiene buena pinta. ¿Quién eres? So who are you exactly? I have borne many appellations. Advisor to Orlais, Witch of the Wilds, friend to the Inquisition. My place here, however, is but a humble advisor on matters arcane. Witch of the Wilds? An honorific born of rumor and exaggeration. The fearsome reputations of your opponents, however, are duly earned. This dark turn of events shall only become worse. Vale. Gracias por tu ayuda. Then I look forward to your help. ¿Salen todos, Morrigan? How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself Que parece, may be, bueno, iba a decir que parece humana, pero será maga, his imagino, ¿no? gods was just. To leave them unchecked. ¿Cuánto tiempo pasa del primer Dragon Age al último? Thedas. A nivel de historia. Porque de Inquisition a este son 10 años, pero ¿de los anteriores? Si le pregunto esto, puedo después preguntarle más cosas, creo. Just to be clear, you know your old friend Solus is actually the Dreadwolf. So I have come to learn. It rather explains how he knew such a great deal of ancient elven history, and why he became so vexed when I attempted to explain it to him. Whilst I cannot claim the same depth of knowledge, the knowledge I do possess is yours for the asking. I hope it helps. For all we know, the entire world will look like Demetus Crossing once the gods are through. Not if we stop it first. Ah, the confidence of youth. You shall need a good deal more of it. I suppose you have some advice? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his, well, he calls it the lighthouse? Ah, yes, the legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Eluvian, the Viravas,
could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it, even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? Menuda la tiene montado estos, ¿eh? Paso a paso, trabajamos en equipo, cueste lo que cueste. We don't have a choice here. We stand against the gods however we can. Because if we don't, nobody else will. You get the Illuvian fixed at the lighthouse, we'll find the dagger. Let's figure out our next moves after that. Vale. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Vale. Right. Let's move. ¿Por qué está Bobo en Dragon Age? Bueno. Algo tiene que hacer, ¿no? Después de que le cancelase la serie. Tras investigar el cruce de meta, el equipo descubrió que los dioses habían arrastrado a la aldea usando la ruina. Por si fuera poco, tentaron al alcalde para que traicionase a su gente a cambio de oro. El equipo decidió perdonar la vida al alcalde. Vale. Bosque de Arlathan. You can do this, Lace. It's gotta be done. Vale. I should have taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course, that's all I have. I should have taken the shot. Vamos a ser cautos, ¿no? La culpa es compartida, cojones. You didn't take the shot. I destroyed the statue. Who do you want to blame more for the outcome? We all did what we thought was best in the moment. And look where it got us. Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escaped from their prison, Solus is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric? Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. You know, I like that about you, Lace. You don't stop fighting. You push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Ok. And let's find Solus's dagger. It'll be a start. Estoy en Play 5, no estoy en PC. A ver, el juego se ve muy bonito, la verdad. Te tira el PC, pero que estoy en Play 5, gente. ¿Qué decís de PC? Look. There's magic lingering in this spot. Strong. Old. The dagger was here. Something took it.
took the dagger? Only one way to find out. Vale. Look, there it goes. ¿Combate? Big dark spawn coming right at us. ¿Viene el pibe o tengo que lanzarle yo? Coño. Vale, tiramos esto. Tiramos esto. Ahí, vale, he bloqueado donde no era. Good to go. A ver. Tú haces esto. We have to go after that ghoul. Let's get this gate open. Look Vale. up there. That magical device. Vale, una poción. Vale, dentro hay algo, ¿no? ¡No, gilipollas! ¡Uy! Se mata. Apunta los generadores de rayos a los nodos de energía con R. Good work. Let's keep on the trail. Vale. Vale, me he dejado el looteo aquí, tío. Uy, cofre. Velo de guardia del bosque, yelmo. A ver. Vamos a mirar... Coño. Ahora. Vale, a ver. Bueno, me lo pongo. No, 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 no. Ni de coña, que no se vea. Qué cosa más horrible. Ahí. Vale, sí, mejor el hacha. ¿Tengo, por cierto, para pillar habilidades? Uy, tengo un punto, espérate. Vale, por ser uno cuando van a hacer un proyectil. Vale. Y luego los camaradas. Este no tiene puntos. Tampoco, tampoco. Vale. Darkspawn don't usually collect things, do they? Solus's dagger is special. They might have been drawn to it. Vale. Duramens, oro. Anyone spot that ghoul? Joder, ¿cómo se ve esto, no? Mira. Joder, a ver el modo foto. ¡Buf! Escúchame, se ve de puta madre. ¿Qué opciones tiene esto? ¿Te parece similar a Dragon's Dogma 2? Uf, no se parece tanto, ¿eh? De hecho, me recuerda más a Hogwarts Legacy que a Dragon's Dogma, de momento.
Es que realmente el escenario es la puta hostia. Es que la verdad es que no se ve nada mal, ¿eh? La verdad es que no se ve nada, pero que nada mal, ¿eh? Mueve la cámara libre. Lo que no tiene son filtros, por lo que estoy viendo, ¿no? No tienen los típicos filtros de blanco y negro y cosas así. Creo. Rarete, ¿eh? Look out! More dark spawn ahead. Vale, nivel 5. Vale. Ejecuciones con la R. Haz daño a los enemigos para llenar su medidor de desgaste. Cuando se llene, los enemigos sufrirán aturdimiento. Vale. El stagger, ¿no? ¡Bof! El combo este doble es la polla, ¿eh? Lo de lanzar el precio y recogerlo es la puta hostia, tío. ¡Mira! Bueno. ¡Mira! Joder, bastante god, la verdad. Vale, tú haces esto y tú haces esto. Bueno. La reventadiña, ¿eh? La reventadiña. A ver, que pille el loot. Mirad esto, ¿eh? Está bastante god el tema de poder devolver el escudo y cogerlo en el aire. Pide Play 5 Pro, en principio no. Uy. Sí, básicamente está cogido de God of War, eso. O sea, no es que invente nada, pero que queda guay, vaya. Mientras copie de los juegos buenos y no de los malos. Over there, a dagger thief. Si lo copiara de Forspoken, pues sería una cagada, pero... ¿Hay otro? Ahí abajo, ¿no? ¿Tendré que desmantelar el puente? Ah, no está ahí, joder. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with results. Vale, me llevo esto, imagino. Que para algo será. Escudo triangular. A ver qué tal está.
A ver. Ah, no es para él. ¿Quién puede llevar escudo de estos pibes? Si nadie lleva escudo, ¿no? Igual no es un arma. ¿Qué cojones era el escudo triangular? ¿What? No entiendo nada. ¿Qué tal, Beanbox? Bueno, pues no, yo qué sé. Cambia esto. Vale. Esto por aquí. ¿What? ¿No recupero vida, no, al hacer el este? Creo que no. ¡Hostia, que matan! Vale, ¿y este pibe? Fuera. Look, another one of those magical beams. There are 2 of these devices this time. I bet we'll need to direct beams at both of them. That's one. Now to find the other. Vale. Y el otro va a ser rebotarlo en otro lado, imagino, vaya. Porque por aquí no hay nada, ¿no? No. ¿Algo aquí dentro? Ah, vale, es una escalera. Vale, pillamos esto. Vale, y esto tiene que, imagino, rebotar. Ah, no. Good work. Now let's see what's behind that gate. Vale, hay ángulo de sobra. Hola. ¿Pero qué haces, gilipollas? ¿Se ha movido esto? ¿Quién coño lo ha movido? ¿Pero quién cojones ha movido eso? El pelo, pues capaz, ¿eh? ¿Pero por qué polla se ha movido esa vaina? No lo entiendo. ¿Es por tiempo? Pero si estaba justo... Si estaban intentando entrar. ¿Será un bugardo o algo así o qué? A ver. Ah. Le he movido yo al final, ¿en serio? Hacha tallada de saqueador. Vale. Coño, pero si estaba ya en la puerta debería haberme dejado entrar igualmente, ¿no? Sería lo suyo, vaya, no sé. Vale, ¿el hacha este es mejor que el que llevo? ¿Yahoo respuestas? Creo que no, ¿eh? ¡Hostia, y tanto! Y tanto. Vale, vale, pega bastante. Venga.
¿Nos la ponemos para variar? Vale. Cofre. Vale, por ahí me mato. Va, hay que bajar. ¿Cómo baja? Ah, coño, pero que de aquí vengo. ¿No? Sí. O sea, era solamente para coger el objeto, por lo que veo. Vale. Oro, cristal perfecto, oro. Vale, vamos a poner este porque no. Vale, God. No queda nadie, ¿ya? Vale, perfecto. Uy. Vale. Ah, el combate es bastante ágil, la verdad. O sea, entiendo que no es tan táctico como lo era la saga originalmente, pero es bastante dinámico. O sea, imagino que el mayor problema que tiene este juego es que los fans de Dragon Age no quieren este combate, básicamente. Lo cual es lícito, ¿eh? O sea, que de Dragon Age esperan otra cosa distinta y por eso ha entrado un poco regular. Pero de momento, sin ser increíble, porque no lo es, tampoco lo veo ningún desastre. Prendas duraderas. Vale, vamos a mirar si está mejor que lo que llevo ahora mismo. Que no creo, la verdad. A ver. Ah, pues sí, jodido tanto, es bastante mejor. Vale, ¿cómo es? Si lo dejo puesto. Uf, qué va, tío. Parezco un soldado de estos de la reina de corazones de Kingdom Hearts. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? No mola, no mola, ¿eh? A ver, está gracioso, pero mola más esto. El problema es el mismo que tenía el 2 Inquisition, que los fans de Dragon Age quieren un Origin cuando hace mucho que la saga cada vez va más a la acción. Puede ser, puede ser. Yo es que no juego a ninguno, la verdad. O sea, entonces no tengo ningún tipo de problema en jugar a esto porque es que no tengo con qué compararlo. O sea, lo puedo comparar con Baldur's Gate. Y joder, claro que el combate de Baldur's Gate es mucho más rico y tiene muchas más opciones, pero este como juego de acción, de momento, está... Es bastante dinámico, no sé. Lo veo interesante. That has to be the ghoul we're tracking. Better hope it still has the dagger. Baldur's no tiene nada que ver ni con Dragon Age siquiera. Con el Origins, ¿no?
A ver, la gente lo compara con eso. Tira esto. Es que no juega, te digo. Vale. ¿Se ha muerto? Sí. Vamos, sea como sea, lo he dicho, que a mí me da igual que este juego sea así, porque es que no tengo con qué compararlo. Hunting? Bueno. A la mierda de la enana. Nah, seguro que sabe volar o algo. Bueno. Vale, han usado su cuerpo para comunicarse, ¿no? I can hear it. The song of the stone. What is happening to me? ¡Ojo! Que había poderes. Espera, que ahora la nena tiene poderes. Vale. Combina cebadores y detonadores para activar detonaciones. Técnicas aplican un cebador concreto al objetivo. Cada cebador tiene su propio detonador. Usa la combinación correcta. Vale. Vamos a ver. Necrófago vulnerable. Vale. De acuerdo. ¿Destuneamos? Vale. Coño. Vale. Vive. Muere. ¿Matamos? Entre Rookie y la pared. ¿Eso qué es? 5 ejecuciones, ok. A ver, tú haces esto. Tú cura. Se manejan solos. Puedes darles órdenes y tal, pero van a su aire. Ojo. Lo de ralentizar. Ah, no lo tengo todavía activo, ¿no? No.
¡Oh! ¡Ey! Vale. Lo de ralentizar era esto. Vale. Vale. ¿Está el pibe ahora? Ué. Queda, coño. Vale. That dagger. What did it do to me? Not sure. We should get back. We'll talk it through there. ¿Poción? Poción. A ver, el combate está guay, tíos. Bastante... No sé. Dinámico. Gracias, José, tío, por el Prime. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. No, creo que los enemigos, o sea, los compañeros no pueden morir, ¿eh? O sea, pero... No solo que no mueran, sino que ni siquiera se quedan estuneados. Son permanentemente activos, creo, ¿eh? Vamos, de momento no me encontraba ninguno en el suelo sin hacer nada. You said something took you over. Something like that? And it's still with you? Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solus's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's alright. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Sí, son inmortales. Es que no... No pierden vida. Dwarves have never used magic. We can't. Es un dom. It's a wonderful gift. You must be proud. But I didn't do anything to earn this. How could I be proud? I don't even know how it happened. Oye, mira, no me toques los huevos, It's Harry. all a little strange. Asúmelo y punto. But not in a bad way. I feel connected To the stone. Dwarves. A la roca, call ¿eh? themselves Grande Dwayne Johnson, children ¿eh? of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. Vale. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I hope you're right that this is a gift. I'd be heartbroken if it caused problems. Si hubiera pillado a Neva... ¿Neva o Nib? Bueno, a la otra. Al principio del juego... Perdón, si hubiera pillado a esta para ir al principio del juego conmigo, ¿habría pillado poderes la otra? ¿La Neve? ¿O siempre la pilla esta por historia? Porque habla de los enanos, ¿no? Imagino que siempre la pilla esta. Vaya conmigo, ¿no? Confío en ti, apunta bien, te tendrás vigilada. No eres un problema. Uy, 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 ¿le tiramos ficha? Venga, let's go. Harding, you being here is never a problem. Huh. Really? I don't know what I'd do if you weren't here, to be honest. That's so sweet. Thank you. I feel the same.
I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach. A ver, ahora que es maga nos interesa tirar la Good ficha. luck. Try not to let him get to you. Antes no, It pero feels like we're finally making some progress. ahora que es maga, And escúchame. I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. Ah, siempre lo mismo. Vale, vale. Vale, vale, vale. Pues creí que podría cambiar, la verdad. On the Dreadwolf and the gods he'd set loose. They couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of dwarven history with its buried secrets. How could that be anything but good? Un gigolog. Con Y, de verdad, Steins, me cago en la puta. Me acabas de dejar ciego con esa palabra, tío. El equipo volvió al lugar donde Solas celebró el ritual con la esperanza de encontrar la daga de Livio que este último perdió. Les arrebataron el antiguo artefacto los necrófagos tenebrosos que se sentían atraídos hacia él. Pero tocar la daga tuvo un profundo efecto en Harding. Parece que ha revelado un vínculo olvidado entre ella y la roca. Aunque todavía no se sabe qué supone eso para Harding. Vale. Vale, le han dado un arco a la piba, ¿eh? Le han dado un arco a la muchacha. Harding. Y Nip, tío, no tiene nada la pobrecita mía, ¿eh? Vale, habilidades. Tenemos un puntito. Vamos a ver esto qué coño hace. Vale, mejora las pasivas. Vale, aún no puedo meterle nada de esto, ¿no? A nivel 20, ¿vale? ¿Y esto? Vale, hasta nivel 20 solamente tengo el esto de aquí, ¿no? Bueno, que bastante es, por cierto. Uy, vale, espérate. Vale. ¿Esto dónde me lleva? Baluarte espectral. Vale. ¿Y esto de aquí? Hostia, esto está bien, lo del escudo. Pero me toca pillar primero esto. Vale, tiene puntos disponibles. Vamos a meterle mejora en curación, yo creo. Ahí está. Y vamos a meterle mejora en lo del rayo. Porque esto que hacía, espérate. Ah, no, esto no me interesa tanto, en verdad. Disparo potente. Vale, ¿y si voy por aquí directamente? Vale, vamos a hacer la healer, yo creo. O sea, a ver, healer, ya me entendéis. Vale. Guess I should find some place to try to talk to Solus. Oh, Rook! Hello! Hola. I've never seen an alluvian like this before. Not intact, anyways. Vale. Fascinating. Vaya juego, porque ¿qué le pasa? Wait, that room wasn't there before. I don't think. Uy. Therefore, Harding must have put my pack here. That makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Joder, buen Guess I sofá, can ¿no? spare a few moments to unpack my things. Qué bonito. Joder.
drink of my whole ¿Hay life. housing o esto será Fresh automático water todo? from this pitcher after Varric and I got out of the trap set by that double-crossing noble. Debe ser automático, ¿eh? Que no podré decorar esto en plan Know Hogwarts. How close he was to the throne of Ravane. Or that stopping him would get me kicked out of the Lords of Fortune until the heat dies down. Hice lo correcto. Who cares about the politics? I kept a dangerous artifact out of Venatori hands. The Lords should have had my back. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look at it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. Intento estar a la altura, que bien me veo, ya está bien. Opciones de identidad de género. Muerte de historia, pero no. A damn good-looking hero, if I do say so. Vale. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me nobles think of ruling like a game of chess, that each move determined what mark humanity will leave on the world. Esto. If we don't stop fighting each other and focus on the real problems, it'll be the gods leaving their mark, not us. No tengo ni idea de qué opciones salía en identidad de género, pero no quería acabar la conversación así. Pero ni idea, la verdad. Tampoco veo cómo encajan las frases. Es que tengo la impresión a veces de que los diálogos no tienen correlación con las respuestas. O sea, de que son frases como arbitrarias, pero no sé. Most fights ended with me knocking my opponent down with a kick instead of some fancy move. Y como no, solo puedes elegir una opción de todas. That's better. Now, how do I connect to Solus? Just sleep or relaxing? Maybe if I clear my mind. O sea, estaría guay poder agotarlo todo y ir sabiendo más del personaje, ¿sabes? No, la Baldur's se lo folla en ese sentido. Joder, en Baldur's Gate lo que mola son las conversaciones con personajes del grupo, tío. Molan un montonazo. Más que en la historia del juego, sí, vaya. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. Solo recuerdo cómo lo atacaste verbalmente. Bueno, que se joda. Vale, lo recuerdo, sí. Me lo vas a restregar. So you're gonna be insufferable about it. See, this is the reason nobody likes you. I led a rebellion for centuries that culminated in the creation of the Veil and the destruction of the Elven Empire. Okay, this is among the reasons nobody likes you. My information was accurate. Now you realize that the danger is real. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gelanein. Vale. No lo sé, pero estoy aquí. No estoy al mando. Planto cara, como bien sabes. I stopped you, didn't I? You disrupted the ritual. Yeah, I did. Even though I'm nowhere near as powerful as you. Your plan is to tell me how powerful you aren't? Back in the Lords of Fortune, I was hired to accompany this noble who was hunting for an old relic. The noble betrayed us and left us to die in an ancient ruin collapsing around us. But you escaped with your team and then tracked down and prevented the noble from selling the relic to the Venatori. How'd you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. And you know that powerful opposition doesn't frighten me.
I find a way to get the job done, whatever it takes. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. Vale, vamos a ver. ¿Por qué corromper al mundo? I don't understand. Elganon and Gillinan were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation, and call us backward and foolish for opposing them. Vale. ¿No escapó? The blight didn't escape with the gods? Elganon and Gillinan escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at that village, that's them not at full strength? Correct. The rest of the blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the blight escaped. That fragment grew beneath the earth and led to the blights that have swept across the world. Vale. However terrible the blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. Le paramos los pies. Then we shut down whatever they need to do to free the blight. They will need to pierce the veil to reach the blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing Vale, so. lo tengo. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the blight is the first. What's the second? Followers. They have called themselves gods. Claro. And what is a god without worshippers to sing their praises? You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted murderous monsters. Agreed. Elganon and Gillinan care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganon and Gillinan. Gracias, parece divertido. Parece divertido. You want me to pick fights with tyrants and bullies? Sounds fun. I gave no orders. All I offer are suggestions. I'm on it. What else? The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes, I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Ok. Hemos sacado un poco en claro, pero bueno. Has conseguido nuevos aspectos para tu equipo. Puedes modificar las apariencias en el ropero de tu habitación. A ver. Vale. De momento no hay más, ¿no? Ah, vale, sí. Ah, pero esta es la deluxe. Está guay. Vale, de Harding. Pero esto ya lo había visto, o sea, no he desbloqueado nada realmente, ¿no? ¿O se refiere...? No, no se refiere a esto. A esto.
No me gusta. Claro, es que como el tema del aspecto es que solo es visual y no tiene ninguna repercusión a nivel de estadísticas, pues me da bastante igual, la verdad. Vale, supongo que está. Entrar en el modo decoración. Ah, pues sí que hay housing, ¿eh? Sí que hay housing. Bueno, housing, a ver. Tampoco tengo muchas opciones en este momento, claro. O sea, de momento no tengo mucha cosa que poner. Vale, vamos por aquí. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. Venga, animación. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. I can't do what you do. I've barely been holding it together in the short time you've been out. You don't need to do what I do. You just need to get it done. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? No. That scheming noble locked us up inside that tomb. Tightest corner I've ever been in. But you kept your cool. Fought off the Guardians. Discovered an escape route. And triggered a cave-in? The big one. Ravani leaders lined up to yell at you for that, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. Bueno, nos buscamos la vida. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. Vale, ¿qué me cuentas? There is something. Demeter's crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You took him back to the Veil Jumpers. Not everyone was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. Es una forma de verlo. El acné de Nib. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Nev got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Con Barry, que es buen pibe. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Es un capullo. Your old friend is kind of an asshole, Varric. I'd love to be a fly on the wall while the two of you get into it. Solus fought a rebellion against Elgar'nan and Gillenane. He didn't want to be a god. But he's also a lot older and more powerful than any of us. He looks at us like we're toddlers. So how do I deal with him? Well, act like you're as smart as he is, and he'll be insufferable. Show him you respect his age and experience, and he'll remind you he's just a man. Honestly, pick whichever of those pisses you off less. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental.
He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. Vale, ¿más compañeros? You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. Ok. Vaya mojonaco de juego para ti de lo peor del año. Firme candidato a los FOTI. No sé lo que son los FOTI, pero ¿por qué? O sea, ¿cuánto has jugado para que te parezca un mojón? Por curiosidad, vaya. Porque llevo 2 horas y... Llevo 3 horas y no me parece un mojón. Salió rancio este juego, demasiado woke como Concord. Demasiado woke como Concord. Pero si en los juegos de esta peña te puedes follar hasta las piedras. O sea, no sé qué tiene de woke un juego en el que... Bueno, yo qué sé. ¿Has jugado a Like a Dragon Persona? No, pero ¿cuánto has jugado a este, digo? No a lo que has jugado este año. Anda, tienes de la guardia, mejorar. Mira, menos mal que he tocado aquí la X. Porque capaz que no llego a mirar esto y no sabía que había para mejorar equipo. Como me pasó en el Mortal Shell. Vale, encontrar otro ejemplar de un objeto que ya tienes o comprárselo a un mercader, aumentar las estadísticas y veo que no... Ah, vale. Vale. O sea que puedo mejorar, por ejemplo... Vale, ¿cómo sé lo que tengo equipado? A ver, porque está en uso, ¿no? Vale, esto me sube... Ah, pero gasto bastante material, ¿eh? No merece la pena, yo creo. Vale, más 20 sí que está de puta madre, en verdad. No has jugado a nada, has visto las primeras 5 o 6 horas y no dices nada más para opinar que es una basura, ¿ok? Vale, voy a subir este de nivel porque... ¿Por qué no, no? Esto, por ejemplo, ¿qué me pide? Vale, este pide 4 de 6. 4 de 12. Esta me puede interesar. Y la rodela, que la estoy usando bastante. Venga, why not. Vale, también. Ah, no se le puede mejorar el este, ¿no? Vale, porque debe estar bastante fuerte. Vale, pues bueno. A ver si me acuerdo que en la fuente esta está el taller. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here. But you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Vale. Lara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that?
First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the Demon of Virantium. Vale, a ver en el más que pone. ¿No será un problema? Working with a feared mage killer doesn't bother you? If he doesn't have a contract out on me, it's not a problem. You think a trained killer will like us? What's not to love? The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years. But the Crows would know. I can set a meeting with their bosses. Buen trabajo, Nib. Hazlo. This is great. Thanks, Nev. It's what I'm here for. You said the Crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Tevinter authority. Won't help and can't be trusted. ¿Habrá alguna ciudad grande en este juego? Tipo, yo que sé, la de Horizon They're o... a resistance group that fights o algo así. slavers, blood magic and imperial corruption. They've got eyes and ears everywhere, including mine. Imagino que sí, ¿no? Que alguna ciudad grande tiene que haber. We might get something. Besides, I owe them an update. Are they all mages? Tevinter might prize its mages, but the Shadows accept anyone. We've all got a stake in the cause. I get the feeling you have a lot of dramatic stories. One or two. So we talked to the Crows in Antiva and the Shadow Dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. A ver. Vale. Para adentro. Almost there. I just have to... Shit! Sorry. Can I help? No, I've got it. Mostly. Claro, a nivel de cinemáticas el juego es un poquito pocho, ¿eh? Aren't they? O sea, hablo con los personajes, me mandan a hablar con Bellara, vengo para acá y de repente están todos esperando ya para hablar con ella. ¿No sería mejor que la dirección del juego me plantease que estén todos juntos y hablar con ellos sin moverme de un punto a otro? Es que es como que va por saltos, ¿sabes? No hay como una cohesión. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Illuvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us. Freedom of ways. I wonder... Quizá Morrigan se equivocaba, no creo que se equivocase ni de coña, ¿eh? Morrigan, de hecho, es mi futura mujer. ¿Es seguro? If that is the Fade on the other side, won't it be dangerous? As the Fade often is? More dangerous than elven gods who wield the Blight as a weapon? Point taken. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Illuvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. ¿Quién eres? Who are you? And how did you get here? The Wolf's Fang. You carry it now.
Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more sad. No me fío. No matter whatever or whoever else they are, they're a creature of the Fade. That means they're dangerous. Keep your weapons ready. And we still don't know what this Illuvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Vale, parte 3 el despertar. Ok. La historia es muy dispersa, la verdad, no sé. Igual es porque me falta lore de los juegos anteriores, pero me parece extremadamente dispersa. Cambiar grupo, vale. A ver. Me han dado... A ver, esta la voy a llevar seguro porque tiene magia ahora. El tema es, me llevo... Ah, espérate, ¿también tiene magia Nip? Ah, bueno, claro. De antemano es una maga. ¿Cómo no va a tener magia? Vale. A ver, creo que Bellara y Harding cubren el mismo spot, en verdad. Básicamente cubren el mismo spot, con lo cual quizá... Bueno, acaba de pillar un arma buena esta piba, con lo cual... Vamos a pillar a Nip, yo creo. Y Bellara se queda aquí en casita. Vale, encuentra manera de llegar a Treviso o ciudad portuaria. El equipo explora la encrucijada, una misteriosa red de espejos, vale. Bueno, vamos a ver. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. Ok. Una guía, ya lo sabía. ¿Es peligroso? Are we safe here, or are we gonna get swarmed by more demons? The Evenurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Vale. De acuerdo. Viaje rápido pillado. Aquí hay alguna cosa extraña. The gods are trying to slow us down. Which means we can do some real good here. Yeah, this dog seems sturdy. Anda. So you can ferry us to the other islands? Winds await, dweller. I'll take that as a yes. Vale, ¿y las otras dos dónde están? Places between.
estaban? ¿En mi pelo escondidas o qué? Tiene pinta porque ahora de repente están sentadas en el barco, ¿sabes? The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. I have summoned the guardians of the crossroads to protect them. Vale. Beware. The guardians repel all interlopers. Which means us, too. ¿Puedo hablar con estos pibes o simplemente están a su puta bola ahí arriba? Vale, están a su puta bola, sin más. The Fater. That's where they're Vale. breaking through. Gods and their fade tearing. Let's cut them off. Vale, a ver, ¿qué tiene esta piba? Rompehielos, electricidad. ¿Tengo vulnerabilidad cuando hago las habilidades? Imagino que sí, ¿no? Vale. Quita, anda. Pum. Vale. Tira esto. Vale. Fuera. Vale. ¿No queda nada más por aquí? No, pero no han dropeado nada, ¿no? No han dropeado ítems. Remanente etérico. Poción. Vale, otra poción y una puerta cerrada. Ah, sale por el otro lado. Vale. ¿Puedo bajar por aquí? Me mato. A ver qué hay aquí. Vale, no hay nada. Pues vaya. Remanente. Vale. Ok. Tío, tengo la impresión de que explorar en este juego no vale la pena, ¿eh? Me da la impresión de que no recompensa demasiado que revises zonas y tal. O sea, para sacar 3 de oro. O pociones que no puedo coger porque tengo el límite al máximo. Vale. Vale. Este pibe aquí. Coño.
Han salido estos de repente, ¿no? Creo que no estaban antes. Vale, ahora es para allá. Es un TP, ¿no? Vale. Es una poción por ahí. Cofre. ¡Coño! Amiga de los guardas más uno. Armadura mediana de Harding. Poco común. A ver. Harding. ¿Por qué me deja cambiarla? ¿Por qué no me deja cambiarla? Y pues quiero modificar en combate. ¿Pero qué combate? Ah, porque estoy envenenado. ¿O por qué peña abajo pegándose? Full random, vale. Vale, me pillo este. Vale, me curo. Pillo esto. Y para abajo. Ahí, no puedo saltar por aquí. Is there something inside it? That's the champion we're looking for. Watch yourselves. Don't just stand there. Pulse, mate pulsado cuadrado triángulo para meter contra las armaduras de corrupción. Ay, coño. Vale, vamos a tirarle esto. No. Vale. Coño, tremenda hostia, tío. Aléjate, bro. Aléjate, bro. Vale, 11 segundos. Vale. ¿Qué haces? A ver si el estuneo. Vale. He quitado poquísimo en realidad, ¿no? Para estar estuneado. Vale, tiramos esto. Vale. Coño. ¿Muere con esto? No. Whatever that creature left might be Vale. meant for us. Well, that's a relief. That's the essence we need. It's cold. Oh, hope I don't have to carry it for too long. Vale. Drop pillado. Vale, esto me interesa romperlo, yo creo que sí, ¿no?
Vale, sí, por un cofre. Hacha de saqueador +1, poco común en efecto. Vale. A ver, un momento, porque ponía uso desbloqueado. Ah, ¿acaba de mejorarse instantáneamente? Al tener ya otra. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿no? Vale. As the gods champion passed freely. Como los gachas, puede ser. No juego a gachas, así que no sé muy bien That's a lot of Illuvians, and they're all cómo va la attacked. mecánica. I wonder where they lead. Time to find out. Vale, pillamos el cofre. Farol élfico. Decoración. Vale, hay que ir a cada una de las puertas, entiendo. Vale, historia, mar de sangre. Habla con cuervos para dar con un matanamagos. Viaja al Treviso. Vale, pero ¿son todo de historia o son como secundarias que hay que hacer? A ver. Vale, son todas de historia. Y Nip debe venir a esta misión. Vale. Vale, entiendo que si aquí van dos y en otra va una, es que la de uno es más complicada, ¿no? ¿No? Vale, esta está cerrada. Bueno, no, está más abajo. Vale, ¿con quién vamos? Ah, puedo ir con el pibe este. Vale, voy con el cuervo. Por eso me deja solamente con una. A ver, esta tiene para curar, ¿verdad? Vale, vamos con esta. Vamos con Bellara. Para tener cura, básicamente. O sea, pero estamos en una misión dentro de otra misión. Es un poco Inception esto, ¿eh? De repente. Treviso, one of the finest cities in Antiva, now living under occupation. Let's hope our crow contact can meet us. Fuerza Altisia, ¿eh? Welcome to Antiva. You must be Rook. Vale. And you're Andadatea Cantori, of the crows? Thea, please. Come. My associate Viago is gathering the others. We can talk business when we arrive. Vale, no puedo entrar en sitios. ¿Qué me está pareciendo el juego? De momento, pues normalito. Nada horrible, pero tampoco nada especialmente brillante. How long have the Antom soldiers been here? We have suffered their company for too long. The Antam reached a stalemate in their war with Tevinter. Some turned here instead. Es que está todo bloqueado, tío. Como quiera explorar un poco, no puedo. And has no standing army to stop them. Igual más adelante puedo volver aquí a hablar con la gente, pero... Buah, vaya cuernos que tiene esta piba, ¿eh? Su marido tiene que estar pasándose de puta madre. Vale, ¿qué tienes? Jarrón. Alfombra, bocetos. Vale, esto de los recuerdos creo que es para los personajes. Estos instrumentos claros y resonantes están hechos... Vale, pero ¿para cuál de ellos es? Voy a pillarlo porque...
Poder de agua más 50. Claro, ¿esto para qué cojones es? Porque no pone decoración esto, ¿eh? No bueno, este voy a cogerlo porque es baratísimo. Son solamente 33 de oro. Vale, a ver un momento. Vamos a ver. Lo de los recuerdos lo vi hace un momento. Ah, que debe ser como... Vale, igual que he comprado no es para ningún personaje que tenga. Puede ser, ¿eh? Vale, he comprado uno por comprar entonces. Pues vaya puta mierda entonces. Tampoco tengo la opción de... A ver, recursos. Valiosos, R2. Hostia, tú, qué de cosas. ¿Será para pillar el 50 de guardia y ya está? ¿Y aplica todo? Puede que aplica todo por defecto, ¿eh? Aunque no tiene pinta, la verdad. No sé. Menudo vicio, tampoco, ¿eh? No te creas. Simplemente quiero jugarlo para entender un poquito de qué va la vaina. Must be hard dealing with the Anton. Pero vicio. The Antivan crows remain. And one day I will see a knife through every would-be tyrant's throat. No diría tanto, la verdad. Vale. Vale. Por aquí voy a hacer algo aparte de coger la tirolina. Vale, pillar oro. The butcher seems more reasonable than most Antam, but he still doesn't want any mages in the city. The Antam ordered me out of my house. I don't have anywhere else to go. Ay, qué bonito el gato. Tío, qué raro se me hace que se la turbopele que me ponga a dar espadazos por ahí, ¿eh? Se me hace súper raro, tío. Cuando juegos como el Horizon, incluso el Baldur's, tiene como repercusión, ¿sabes? O el Dragon's Dogma, ¿sabes? Sacas la espada y te... La gente se enfada, o sea, se enfada, se asusta y tal, ¿sabes? Vale, poder de guarda más 50, pero debe ser dos pasivas, ¿no? Debe ser pasivas. You're the client. This is Rook. Did you want a drink? I promise not to let Viago near. Vaya orejas que tiene esta, tú. Viago de Riva, Fifth Talon. And this is Catarina de la Morte, First Talon of the Crows. An honor. And you are? Hilario de la Morte, her grandson. What brings you here? Hilario de la Morte, ¿eh? Right. My target is a pair of elven gods. Este hace monólogo, seguro. What they call themselves. They're ancient blighted mages. My detective says you have a man who brought blood mages and Venatori to their knees. Lucanis. My grandson. They called him the Demon of Virantium. He was the one who did those jobs.
Sounds like there's more to it. Lucanis de la Morte is dead. He was killed a year ago. Qué ironía. Que de la muerte esté muerto. What I say doesn't leave this room. The body our people brought back was not my grandson. Ojo. It was dressed in his clothing, but it had been altered with blood magic to have his face. My cousin is still alive? And you didn't think to tell me? His ship was attacked. We knew someone sold him out. So you kept your suspicions to yourself. But you brought it up now. Why? I've had eyes on the Venatori ever since they took my grandson from me. They were hunting your dread wolf. And what you did to his ritual threw them into disarray. They made mistakes, and now I have a location. The Ossuary, where the demon of Virantium is kept. Find this Ossuary. Free Lucanis. You'll have your god killer. Vale. And I'll have my grandson. Parece sencilla la misión. Come. Katarina arranged a boat. One of our mages will meet us there. A boat? Did you think the Venatori would keep a normal prison? Or that one could hold the demon of Virantium? The ossuary lies beneath the sea. A fact I learned mere minutes ago. But the enchantments required must be immense. You're not happy Katarina kept this from you. Would you be? Lucanis is family. Maybe she thought I'd act too rash if it meant saving him. And now, who can say if he's even still alive? Vale. Are you coming with us? It's possible we've been watched. If all of us vanish from the dock, you play the alluring hero. I know Treviso. If we have a tail, I have a better chance of distracting their interest. Que la historia no es especialmente... Es que se me parece todo tan random, tío, lo que está pasando. So how do we get in? You'll see. Vale, vestíbulo, zona nueva. Or something already took down the guards. Let's hope we don't run into whatever did that. Do we think Lucanis is still alive? I guess there's one way to find out. Esta zona está chula. Es como una gruta acuática. Seis de oro. Calibran, las demás guardas ya no quieren acercarse a la celda de ese cuervo. Y se lo pasamos a otra gente. Vale. Look. So, this is the ossuary. This doesn't look like any prison I've seen. Sí, es random y le pega un poco al personaje, pero... No sé. Es que es como que pierde un poco el foco de la historia principal. Well, not going that way. This place looks elven. I bet it's been underwater since the gods were imprisoned, at least. I can't believe all this is underwater.
If the enchantments containing this place ever failed, They shouldn't, but they might. On top of that, we're looking for a killer. How sure are we that this is a good idea? if we want to kill a pair of gods, maybe a demon is just what we need. Vale. ¿No hay enemigos por aquí? Imagino que no. Tiene que haberlos, ¿no? ¿Quién mató a estos pibes? Por aquí arriba, quizá. Vale, sí. Patata suculenta y oro. Escultura de Nook Dalisano. Vale, decoración. It's a magical barricade. Whatever's inside, the Venatori really didn't want it getting out. Then we break through. Vale, los cristales, ¿no? Eso de ahí. Vale, next. All right, we're almost through. Tiene ideas como esto de los cristales y tal que son de juego de Play 2. Es un poco random, tío. O sea, yo qué sé, en el God of War, por ejemplo, cuando tienes que hacer lo de los glifos, tienes que ponerte a buscar dónde están los glifos. En plan, igual hay uno detrás de una pared. Para abrir los cofres me refiero, ¿vale? Y aquí destruyen los cristales y te los ponen literalmente encima de tu cabeza. O sea, ni siquiera se han molestado en que explores el escenario, ¿sabes? En plan, igual tienes que dar vueltas por todo esto hasta que encuentres los tres. No, tantos juntos. Y se la turbopela, vaya. Soy Niris, será Niris. Gracia de la Haya. Vale, vamos a ver qué es eso. Hola, revive. Vale. What is this? Duración de aceleración más 20%. Vale. ¿Se lo pongo? Supongo. We don't have to fight. We're just here for Lucanus de la Morte. Bueno. Get ready. Rising Hail, Dragon of Mystery. Lucican, Dragon of Night. Your faithful call. ¡Ojo! ¡Es Mortal Kombat de repente! I'm guessing you're the reason we're here. Who are you? Who sent you? My name's Rook. Katarina sent me. Katerina. But you're not a crow. Joder, qué perspicaz. You weren't expecting a rescue. I wasn't expecting whatever that was. Rook, he's possessed by a demon. It's complicated. Katarina promised us a mage killer if we broke you out of here. I can still work. Good. Because I'm pretty sure more Venatori are on their way. We have to get moving. They have a vial of my blood. They can use it to control me. I cannot leave it in their hands. And I had a contract when I was captured. One of my targets is here. Caliban. Crows don't break contracts. Que sea rápido. Fine, but we make it quick. I'll owe you. I'm sure we'll owe each other before this is all over. Let's go. Ok, pues nada. So,
First order of business? Blood first, then my target, Caliban, the prison warden. Where do we find them? In the tower. There's a bridge. Not anymore. We'll have to find another way across. O sea, mola porque tengo una misión y me dan dentro de esa misión otra misión. Y luego otra misión más dentro. Y al final la misión principal nunca se completa porque me dan 50 secundarias. Uy, va. All right. One of them has a key. So where would they keep it? The blood, I mean. Vale, pilla esto. Caliban keeps it under guard. Blood is the only thing that can bind the demon. If they lose it, then it's chaos. Tío, parece Antonio Banderas el doblador de este, actor de doblaje, vaya. Parece el puto gato con botas. Vale, por aquí. Eso está cerrado. Vale. No hay nada nuevo. Pilla esto. El loot. Llave de alta seguridad. Great. What was going on here? Blood magic. They used humans and elves as sacrifices to summon spirits. any spirit. Undead! Well, dead bodies animated by spirits, technically. Zara Renata's work. This place exists for her to make new, worse kinds of demons. Venatori ahead. Mine. Va a ser que pierda después. ¡Coño! ¿Mueres? Vale. Vale, hay que romper los pequeños primero. Vale, si pongo esto aquí, ¿qué pasa? Se genera un puente, quizá. Vale, perfecto, porque por aquí es la historia principal. ¿Cómo rompo estas vainas? Vale. Vale. Tío, para 8 de oro, ¿eh? Es que es surrealista el ridículo a nivel de recompensas que te da esto. This is fascinating. Ordinarily, a demon would barely be able to perceive someone like Lucanus. It's complicated. Vale, tú cúrame. So, the blood vial the Venatori took? It's for blood magic, to control me and the demon.
until it's gone. Sí, el de recompensa es un poquito el 16, la verdad. No sé muy bien por qué los RPG han caído en esto últimamente, tío. De que la recompensa que tengas por explorar sea una absoluta abominación. Es como... Para eso no pongas cofres, joder. O sea, para 8 de oro, pues yo qué sé. Vale, vamos para abajo. Now what do we do? What? Harry? Fine. No. He says he can get... The demon pulled all of that from the Fade. I'm as surprised as you. Aún no lo has abierto, ¿pero lo has comprado? ¿Estás loco? They're fighting? But the Venatori summoned all these spirits. Blood nature never learn. Zara can summon all the demons she wants, but they don't have to obey her. Vale. Our power is unquestioned. What did Zara want all these undead for? Nothing. Those are the failures. Those are failures. What does success look Vale. She took the best results out a few days ago. Equipe de runas en el menú de personaje. Las runas se otorgan nuevos poderes de combate a la edad de lirio. Vale. Go, but some... ¿Y esto dónde mierda lo equipo? Ah, vale, aquí. Activa. Daño de frío. Vale, bastante god entonces. Bastante god. Pero bueno, Yuffie, muchas gracias por esa raid. Bienvenidos. Activa las runas con L2 triángulo. Tío, no voy a acordarme tantos botones, Otorgan poderes especiales de combate. Tienen un tiempo de recarga. Vale. They're still here. Pues vale. L2 triángulo era, ¿no? Pff, no voy a acordarme de coña, después. Tanto botón y tanta hostia. Y esto. Y esto. Cadena cercenada. Coño. Tío, de verdad. Lo de saltar y coger objetos en el mismo botón. Yo no sé quién cojones tuvo la puta idea esta de mierda. Pero ya está bien, o sea, por el amor de Dios. Vale. Madeja de hilo, cristal perfecto y fragmento oscuro de espada larga. A ver. A ver, hace bastante menos daño, pero tiene daño de este de veneno. Nah, no merece la pena ni de coña. No merece la pena perder daño por eso. Creo yo, vaya. Caliban. You said he's the one in charge? No, he's a lackey. He runs this place for a powerful magister. Vale, cofre. He was my target a year ago. Now we both want him dead. Un anillo. Meaning? Demons don't forgive. Vale, vale. Me están dando un montón de vainas,
Pero un montonazo de putas vainas. Bueno, no está mal. Daño a distancia. De hecho, tengo para una habilidad. Vamos a seguir con esta de aquí del escudo. Mejoras técnicas adicionales. Vale, espérate un momento. Esto es un bufo, ¿no? Diría que es un puto bufo eso. Error es cuando va a triángulo. A ver. What? What? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Golpear un lanzamiento. Pero el timing de esto que es, tío, súper estricto, ¿no? Pero ¿what? Igual tiene que pactar un enemigo y por eso no me deja hacerlo, pero rarete. La verdad es que bastante rarete. A ver. These demons, they've been... Did the Venatori do this? They're why this place exists. This is what success looks like. Ah, les puedo ignorar por completo. Yeah, these guys. Let me hit him first, then you. Vale. Pero gente, tú. Vale, a ver. Vamos a combinar esto con esto. Vale. Fuera este pibe. Vale. Vale. Vale, ¿solamente queda este pibe? Ah, no. Vale. Lo reventamos. Vale, queda uno, pero no sé dónde está. Está como bugueado fuera del escenario, ¿puede ser? Podría ser perfectamente, ¿eh? I don't think that's a good sign. We may not have much time.
¡No! ¡No, no, no! Lead the way. Casi se mata al subnormal. Vale. Hay que ir para allá. Un poco raro tener que interactuar con esto, cuando simplemente podría ser que el tío lo hiciera cuando se acerca y ya está. O sea, solo tengo una opción. Si tuviera más de una. Vale. Vale, eso no sé lo que es. Hostia. Ah, bueno, espera engancharlo con este pibe, espérate. Vale, todo en orden entonces. Para dar la vuelta después. Vale, hay que ir para allá. Ok. Nada por aquí. So what's the plan to find this thing? There's a lot of space to cover. I know it's here. We can smell it. The Venatori tortured these. May you find peace. Vale, ¿dónde está la esta? You did. Vale. ¿Será por un orden concreto? ¡Hostia! Que mato. Entiendo que sí, ¿no? Vale, sí. Esta punta de arriba. A ver. Va, será para ahí, supongo. Sí, camino por aquí. Vale. Parece invisible. Vale. Cofrecito. No te Vale, ahora es esto. Ahora esto. Ah, nos queda otro, espérate. Vale, este conectaba con... ¿alguno más? A ver. ¡Hostia! Me cae... ¿En serio? ¿Cómo me he caído en este hueco, cabrón? Ah, vale, sí, hay un hueco. Vale, espérate. Falta uno que no sé dónde coño está. Este tiene protección. También.
¿Se ha regenerado? Tío, estoy me recuerda un montón al Hogwarts Legacy, a las dungeons. Me recuerda un montón al puto Hogwarts, tío. Vale, ahora por romper este. No sé si... No sé si Hogwarts es el mejor ejemplo para basarse, la verdad. O sea, que vendió muy bien, pero... No es lo que la gente busca de Dragon Age, ¿no? Wow. That's less of a vial and more of a bottle. There. That's the one. It has to be. Pero coño, ¿quieres activar el puto objeto este, bro? Ah, vale, rompe. ¿Pero por qué se activa esto al golpearlo? Full random. It's finally gone. So now what? Now we find Caliban. Vale. Ahora buscamos al pibe. Les importan un poco los fans. ¿El que? ¿El Hogwarts? No, pero sí vendió bastante el Hogwarts. O sea, el Hogwarts de hecho creo que es el juego más vendido del año pasado. Bueno, creo no seguro que ese juego ha vendido el año pasado en todo el mundo. Este ha sido el juego de Electronic Arts con mejor número de usuarios concurrentes en el primer día en Steam, por encima de los de Star Wars. O sea, mal de momento no le está yendo. So, Lucanus, your demon, feeling contained? Mostly. It's fine. We can talk about O sea, something else. no sé cuánta gente ahora mismo jugando a esto en Steam, pero creo que debutó con 50 y pico mil personas. Que eso son fácilmente... ¿medio millón de ventas? O sea, mal no la ha ido. Oh, this was entirely unnecessary. Zara and her little jests. He's already the demon of Virantium. Won't this be ironic? Hilarious. And now look at the mess you've made of my facility. She always leaves me to clean up. So this is Caliban. 70k de pico. Hostia, pues no ha ido tan mal, A ver, no es Baldur's Gate, evidentemente. No ha roto las previsiones, pero joder, no ha ido mal. What did they offer you in exchange for my life, Crow? Was it worth it? Coño, coño, coño. Los putos clones, tú. Vale. You are a failed experiment, not worthy of my time. The ossuary is my domain. No one leaves here. Coño. You will pay for your arrogance, Crow. A ver si le quito la barrera de los cojones de hielo. ¡Hostia! Voy a combinar esto con esto. ¡Hostia!
qué guapo. Lo que pega el colega este, ¿no? ¡Coño! Déjate. Vale. Coño. I will not be defeated. I will have order. Vale. ¡Hostia! Cúrame. Victim like the others. I refuse to fall. ¡Ay! Puta cámara. Uf. Joder. Casi me revienta el pibe este, ¿eh? The crows send their regards. So, we got your target. Yes. The job's done. Smells like blood. Ashes. Not done, not yet. Nos vamos, ¿no? Es hora de irse, ¿estás bien? So, we can leave, right? Lucanis? Right? Careful. They know we're not right. You cannot see him. I wondered. We clearly have things to discuss. Somewhere else. Agreed. I think it's time I got some air. No, pero vamos, con 65.000 personas jugando ahora mismo, en tiempo real. 70k de máximo. Y además, mal no le ha ido. Habría que mirar cuánta gente tuvo... Bueno, claro, es que era otra época, ¿no? El Inquisition. Pero... Claro, es que con qué lo comparas en realidad, ¿sabes? Es complicado. Vale, porque no hay nada más. Vale, arriba hay algo que puedo coger seguramente. Vale. Lore. ¿Puedo romper esto? Sí. Aplastacráneos, ojo, un mazo. A ver, pues el mazo puede estar bastante de puta madre, Ah, no, tiene menos daño, claro, también es... Hostia, pero mete un desgaste. El desgaste debe ser, imagino, el stunear, ¿no? O sea, rollo la barra de aguante, vaya. Ojo, pues quita poquito menos y sube mucho lo otro, a ver. Vamos a verla. Ah, tengo un punto.
Vale, espérate. Generación de furia. Vale, mejoramos lo del escudo, que está siempre bien. ¿Tienen puntos? No. Vale. ¿Es mejor que el que lleva? Sí. Vale, este no es mejor ni de coña. ¿Y el estilo visual de esto qué es? Está curioso, ¿no? ¿Cómo es invisible? Espera, espera. ¿What? Hostia, se había bugueado que flipas, Se había bugueado que flipas. Yo, pero está atacando con la mente el pibe. Vale. No, es interesante este. Inquisition llegó a Steam como en 2020. Ah, vale, vale. Creía que había salido antes. ¿Cuál preferirías, este o Dragon's Dogma? Hombre, yo Dragon's Dogma con bastante. Shall we go? Yo honestamente el Dragon's Dogma. Imagine how I feel. En lo personal, vaya. ¿70.000 de pico en Steam para un AAA no es malo? Depende del AAA, no es lo mismo un Call of Duty o un... yo qué sé. O un FIFA que un RPG de este tipo. 70k está muy bien. Maker. Lucanis, what happened here? A message from Zara Renata. I can't believe it. You're home. Sarah. Her people got these De hecho, creo que 70k fue lo que tuvo el Metaphor, ¿no? ¿O tuvo más? Que ahora no me acuerdo. Revenge for the breakout, maybe. Where's Katerina? Ah, pasó de 100k, vale, vale. She's... The Venatori caught her in their confusion. I get one of you back, only to lose the other. Tenemos un acuerdo. I had a deal with Katerina. If that's not honored... You have your contract. You should take some time. I don't need time. I need a target. You just got here, and already you want to leave again? Katerina gave me a contract. I'm not breaking the last deal she ever made. And I owe Rook. Once that's done, I'll come home. I'll return him in one piece. Thank you. Cousin, when you find Sarah, I need to be there. Vale. We are under attack. Antam on one side and Venatori on the other. Forget revenge. We need you. No, Viago. Sarah came for us here, in my house. She took Katerina from my house. You find her and cut her heart out, Lucanis. Vi and I will hold down the fort. I'll give her your regards, Thea. For Katerina. A ver, Metaphor con 85 seguramente esté lo igual, Este ha tenido un boca a oreja un poco flojo al principio. Yo creo que el fin de semana va a aguantarlo. O sea, va a superarlo, perdón. A ver, Metaphor.
Si está en 70 ya... Debts new and old would come due. And they would all be paid. ¿Esta waifu? ¿Esta pibarda? El faro. They're the same thing. Mostly, kind of. Except one will manipulate you, or kill you, or both. But how do you get rid of them? What's everyone talking about? Spite. The demon in Lucanus. Mm-hmm. When a person gets possessed, the demon usually takes control. And they turn into a monster. The spirit just molds them however they want. I've heard of abominations being cured by killing the demon in the Fade. That's not a sure bet, though. Well, there's one way, but it's, well... We'd have to, You'd have to kill me. Otro modo, si es necesario. If things get out of hand, that's always an option. Careful of him. I want to talk to him. Before we do, well, that... Let's think this through some more. There has to be a solution. I have people in Marathas I can ask, but I wouldn't get my hopes up. All right. So what next? Let me talk to them. I want to talk to... Lucanus! Nope. It's fine. I'm fine. Vale, más. ¿Te ha hecho daño? ¿Por qué? What did he do that for? Throwing a tantrum when he doesn't get his way. But he could just take you over. Make you do what he wants. It's, you know, not great, but kind of good news, in a way. No está bien. Don't pretend this is all right. It wouldn't be fine if another person did it. No, but there's nothing I can do about it. If it were another person, I could solve this with a knife. Just give me a minute. He'll get bored once everyone leaves. Welcome to the team. I know things have been complicated, but I'm glad you're here, Lucanus. Contract aside, I owe you a debt. Lucanus. Please. Vale, lo dejamos en su bola. Que se pelee con su puta sombra. Con la ayuda del equipo, el demonio de Vivantium se libró de sus cadenas y completó su contrato con Caliban, guarda del Osario. Pero su reencuentro con los cuervos quedó manchado con sangre debido a un contraataque orquestado por Zara Renata, que acabó con Caterina antes de que Lucanis volviera. ¿Qué manía con poner 45 nombres seguidos? Para que dé la impresión de que hay más lore o más algo poniendo 500 nombres, Anda. Según Steam Revenue Calculator, este juego ha recaudado 4,3 millones. A ver, no sé si es fiable o no, pero este juego con 4,3 millones, vamos, no ha amortizado ni el pelo de mi personaje. O sea, le queda bastante, vaya. Los Andan que ocupan Treviso creen que pueden sobrevivir a los cuervos. Es hora de demostrar que se equivocan. Ven a vernos cuando puedas. Vale, secundaria, ¿no?
Claro, la duda que tengo... ¿esta es misión principal? A ver, un momento. Vale, tenemos que ir aquí. Vale. Vale, Nip tiene que ir a la puta fuerza. Pues vamos con el... ¿Nip puede curar, por cierto? No, no puede curar la tía. Vamos con Harding. Creo yo. Minrathous, the heart of Tevinter. Somehow the beat of it always pulls me back. Steady pulse of secrets, corruption, you name it. Trust no one. Expect the worst. And you might just get by. Did the Shadow Dragons know we're here? Nev Gallus! You only turn up when you want news. Or you've got some. Tarquin. You look... well. Appearances can be deceiving. Sounds like a story. Just living ungifted in a world made for mages. ¿Este parece un montón al Vegeta este? Qué random, ¿no? Este Vegeta con pelazo. Rook, meet the Viper. Pero es el de Bloodborne, pero en versión carnaval. The name, the entrance. I have so many questions. Most people do. So why the ¿Qué meeting? cojones? Is this about your work with Varric? Something terrible got loose when we disrupted Solus's ritual. A pair of elven gods. Gods? They blighted a village in Arlathan. Demeter's Crossing. There are venatory whispers about that place. Now we know why. What's been happening in the city? Underground sacrifices, dangerous relics flooding the black market. The cults gathering power. Vale. Relics? What kind? We were tracking a set of red lyrium relics before you got here. Smuggled in recently. They enhance blood magic and can summon demons far too easily. We destroyed one and tore another off a slaver. We think the third's right here in Docktown. Docktown's my home. If it's got problems and I'm here, I can track this faster than anyone in the city. Esto solo os ayudaré. Nuestro otro trabajo. Hold on. I'm happy to help. It's fine. I can catch up with you. We don't know where the gods are or what they're doing. We're here for help. It's fair I give some in return. The relics don't play nice with the Veil, and they resonate with each other. Vale. We destroyed the lyrium in the last one we found, but it should still track the third. Give it to me. I'll get it done. We'll keep eyes on the Venatori. If there's a tie to these elven gods, we'll find it. Ready Ok. for a tour of Docktown? Gracias, Misa, por ese Prime, tío. Perdón, por ese nivel 1, perdón. Muchas gracias. And it is. It should pick up places where the missing relic disrupted the Veil. Find a trail of those and we'll get somewhere. Coño, pero, tío, interactúa con el puto muñeco en lugar de saltar. Que parece anormal. Pero bueno. Hostia puta de mi vida, qué cámara de mierda. Lo que ha costado hablar con el puto comerciante de los cojones, madre de Dios. Vale, estas mierdas me dan puntos de algo, que aún no sé lo que es.
Poder de la guardia más 50. ¿Qué polla será el poder de la guardia, tío? Yo lo voy pillando, pero no tengo ni idea de para qué es. Porque no es como que tenga más defensa. Tengo 31 de defensa, vaya. Es que no sé para qué sirve el poder de la guardia. No tengo ni la más remota idea. Vamos a darle a este pibe la curación. Y... Bueno, de hecho vamos a darle... Vale. Este mismo. Vale. A ver, igual lo pone en la biblioteca, tío. Lo del poder de la guardia. A ver. Combate. Esto no es, tío. ¿Qué mierda será el poder de la guardia, tío? Fuera de coña, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. ¿Estadística será? Hostia. Vamos a ver. Defensa, salud. Umbral de ejecución, efectividad, no sé qué, duración adicional de no sé cuánto. Ataque. Resistencias. Es que no tengo ni idea. Estoy mirando aquí, pero no veo nada que lo... ¡Eh! Espera un momento, acaba de salir... Espera, acaba de salir ahí arriba... ¿Cómo? Encontrar recursos enteros, aumentar el poder de la guardia, aumentar su... ¿Pero por qué popea automáticamente? O sea, popea si hago así y lo quito. Pero está bugueadísimo entonces, ¿no? O sea, para que salga tengo que abrir las estadísticas y cerrarlas. Esto es full random, colega. Es full puto random. Igualmente, si tengo que llegar a 12.000... Escúchame, son muchísimas, ¿eh? Son muchísimas. Es un puto puzzle, es que... ¿Cómo coño llegas a esta ventana instantáneamente? No puedes. Qué full random es esto, tío. Madre del amor hermoso. Vale. Entonces... Hey, they call me Tick. Others said I got stuck to her like one of them and drained her of life. Yeah, I guess it's not funny. Pues no, no es gracioso. Vale. A ver, Neve, voy. My whole life, unless I'm away on a case. Ah, por los bits. Or Grimir. crashing in the fade. This place is calmer when the palace isn't trying to kill us. Oh, sure. We're just chasing a dangerous relic through the streets. Right.
Sorry, Oh no, I was half agreeing with you. Aha! The relic's pulling toward the Temple of Andraste. Locked. We need another way in. Right, on it. Wait, are we breaking into a chantry? The courtyard's public ground. And we... Eso parece, That's ¿no? what you do for the Shadow Dragons when you aren't with us. I look for things. People, objects, information. People have problems that Templars and Magisters can't help. Or won't. What got out I might. It's enough to live on. If it doesn't get me killed. Bodies in the courtyard. Stay sharp. Vale, si bajo por aquí me mato seguro, ¿verdad? Vale. Marcus, me he demorado en la capilla. Las hermanas necesitan tiempo para reunir los registros que hemos perdido. Bueno, me da igual, honestamente. Based on the marks, I'd say demons. These poor people. Bueno, algo harían, ¿eh? Algo haría toda esta gente. ¡Ey! ¿Dónde vas? Demons. Is this the relic's work? It's not a coincidence. Hostia, pues sí que sube rápido la barra con esto, ¿no? Espérate. O igual es que es un enemigo de mierda, pero... Estoy de 5 golpes. A ver. Vale. Angustia. Aturdido. Aturdido. Vale, ¿quién queda? El pibe este. The relic we're chasing? Vale. It's unstable. Couldn't escape the demons. If there's family or a friend, I can track them down later. Make sure they know. Vale, una runa. A ver. ¿Qué coño hace? Vale. Hasta ahora, ¿qué tal? De momento, sin más. De momento, nada especialmente destacable. Hasta ahora. Tampoco hay nada completamente abominable, pero... Vamos, de momento no te diría que lo comprases. En plan, ¡guau! Es increíble. No. Llevo 5 horas de juego y... Sin más. Espada larga encantada. A ver. Vale, es mejor que el hacha que tengo. ¿Me la pongo? Sí, ¿no? Tiene más desgaste, tal... Sé que está bien. Sí, puede estar bastante bien. Tengo daño de hielo con el triángulo. Is this what we're after? Let me take a look. You got it. Relic. Courtyard. Back way. What was that? It's a remnant.
An echo from the Fade drawn to magical disruptions. If the relic drew it here, the voice could be a memory of the smuggler. Courtyard's quiet, fewer eyes, so you cut through here, where there's a path to the market. Follow me. Vale, te sigo. Sí, lo de daño de fuego está bloqueado. Imagino que será subiéndolo de nivel. En la base. Enchantment on the entrance. I can get it. Imagino, vaya. All right. You know, I took this job. It's on me. And the Venatori cult's no joke. If anyone wants out... We're here to help. Besides, you promised us a tour. It's fair warning. The threads took care of it. They keep trouble away. You've got to give them. Vale. You think he's acting different? ¿Viene? The relic was close. Find another remnant and we might learn more. Up there. Is that another remnant? How are we gonna get up there? There's always a way to get places. There's so much on display. If it's not brought in, Vale. won't someone take it? If a stand's not watched, there's Ojo, una forja, sell on the most valuable item. And a random one, just for fun. Right. I guess that makes sense. Llama de cazador, túnica. Figura de juguete. Parece interesante. Es que la pillamos, ¿no? Yo qué Thanks for sé. stopping. I know I can make something of this place. Hey, any news? Navgalis, are you after the demons? I'm after a few things. You got anything? Heard some people talking. I think one was a Venatori. I didn't get a good look. I took off before they saw me. Smart move. Stay safe. Vale, son materiales. You understand the appeal of a good accessory. Coin doesn't go as far as it used to. So many people in Minrathis. Don't you get lost in the crowd? Sometimes that's just what you want. Vale. Working odd jobs is hard. One day you're moving crates. The next you're watching over a pack of donkeys. No, GOG es una página aparte de Steam. O sea, te dan el juego sin DRM y te lo descargas desde ahí. No es un código de nada. O sea, te lo compras, aparece en tu biblioteca, te lo descargas y lo juegas. Lo que no sé si tiene cliente o no. O es página web, pero vamos, no es para Steam. Vale, ¿cómo mierda sube arriba? Tiene launcher propio, vale, vale, pues eso. Es que hace que no uso GOG, uff, 4000 putos años. Paintings, tapestries, floor coverings, beautify any space. Well, goodbye for now. Vale, ¿cómo hostias subo ahí, tío? Por aquí estoy dando la vuelta. O sea, tiene que haber una subida por algún sitio, vaya. ¿Por qué no me deja usar esto? Baubles, ornaments, trinkets, all handmade. Vale, va a ser dando la vuelta segurísimo. Es que hay una escalera marcada en el mapa, pero...
No la he encontrado, a ver. Hey there. Hi. My shot's pretty new, but I've got armor. Ah, por aquí. Almost there. Remnants ahead. Vale. Sí, el Ghostwire lo dan con el Plus. Vamos, que creo que lo han regalado también en la Epic o en Amazon o en no sé dónde más. Ese juego ya lo han regalado en un montón de sitios. Third bell. Late. Bells ring when ships go in and out. Could be using them for timing near the docks. I think our smuggler's on a deadline. The Relics pull agrees. Let's visit the docks. Vale. Te sigo. Nada, voy yo. ¡Hostia! Vale. ¿Está en Game Pass? Pues mira. Thank you. No, hombre, Demons in Amanda. the streets tonight. Can you get... Elevator's locked. Someone forgot to bribe the dockmaster. Still up for a walk? This isn't the only way to the docks. Vale, inaccesible de momento. Food later? Oh, yes, please. Es flojillo, el Ghostwire. A mí no me gustó demasiado. O sea, no es malo, pero... No sé, esperaba más de él, la verdad. I'm on it. Guessing you know all the shortcuts in Docktown. All its secrets? No. If someone thinks they know all Ducktown secrets, they're either kidding themselves or scamming you. Vale, pillamos esto. Coraza desafiante, ok. A ver qué tal está esto. ¿Qué horror es este, tío? Sigamos con la... Bueno, de hecho ni siquiera he mirado si es mejor que lo que llevo o no. Me la he puesto creyendo que sí, pero vamos a verlo. Hostia. Hostia puta, tú. Hostia, de 28 de defensa a 67, ¿eh? Ah, pero pierdo daño de técnica. Putada eso, ¿eh? Bueno, más 8, joder, me compensa por la defensa, yo creo. La verdad. El juego hasta ahora... Ok, sin más. Correcto. O sea, me está pareciendo un poquito deshilachado. Como una colección de fetch quests constantes. Es que me recuerda un huevo al Hogwarts, tío, la estructura de las misiones. Y no es un juego en el que me fijaría, ¿sabes? Para hacer misiones. We can't leave him loose. Finish it.
shot. End it now. Vale. A ver, estudiamos bastante con este arma, ¿eh? O sea, no está tan mal. These are my neighbors. That relic won't stay in my town. The Vale. Inquisition had to deal with the Venatori. Ah, yes. The cult speaks fondly of you. That's, really? You were a thorn in their side. I'd say that's flattery. Cometa voladora. Va, esto lo bajamos, seguro. Vale. Trae luz. Demons. Buy the supplies. I bet. Venatori? You're serious? Vale. Home sweet home. Enjoying the tour? We're getting closer. Vale, pues nada. Soon. The buyer. Meeting. Right, a meeting, but where? The trail's starting to fray. Wrong turn. Nice relic. Does it belong to the Venatori? Not a chance. Vale. Si hago esto. Coño. Vale. Not bad. Vale. ¿Qué tiene rayo? A ver, ¿quieres hacer el parry bien? Pero bueno. Fuerísima. Cura poquísimo la enana, ¿eh? Is everyone all right? Nev, you're back in the city. Rana Sabas, pero ¿qué nombre es ese? Don't say you miss me. I wasn't going to. Rana Sabas, ¿qué nombres de mierda tienen estos personajes? Oye, tengo la duda de por qué cojones me hacen ponerme nombre. Si en ningún momento se refieren a mí como mi nombre. Siempre soy el Rook. ¿Para qué coño pongo un nombre? And Rook, if you're with Nev, I take it I can trust you? As much as I can trust you. Look at that. On the same page already. If you have anything on the relic. Thought Templars worked against mages. This isn't the South. I work to stop illegal magic, that's Vale. all. You're working the case alone? Not if you help. There's a rumor the relic trades hands tonight, and Albin Bataris is the buyer. A Magister's son. Interesting. I should get moving. Nev? Get the feeling you two have stories. And they all start like this. With me annoying you? Harsh, but fair. Look, you're busy. We just got attacked, which means you won't leave until you're sure no one else is lurking around. And you won't wait. What can I say? Work to do. Where are you going? For a walk to the spillway. I'll catch up when I'm done. If you say so.
Tío, ¿qué diseño de personajes más raros tiene este juego, de verdad? Algunos parecen de Disney y otros parecen de Fortnite. Es irregular de cojones, tío. I'll make sure there's no one else here. Rompeyunques. Bueno, es prácticamente lo mismo, pero hace uno más de daño. La diferencia es lo que está bloqueado, básicamente. Bueno, no sé. Vale. Ah, vale, está del otro lado del cofre. Rana's not a shadow dragon, so you work with Templars too. Rana's clean and her information's good. The rest? Only when I have to. And the Vale. spillway? Rana mentioned Alvin Bataris, and she doesn't a barrier. They don't want people getting near the deal. Find the unshielded crystals and we're through. Vale, otra vez esta misión. That's one down. Must be one left. That's it. We can cut through the barrier now. Vale. We need to keep moving. A ver, ha sido un pelín más elaborado esto que el otro, pero vamos, tampoco te creas que mucho. Alvin Bataris, your relic. Gods rise and power with them, for the glory of Tevinter reborn. Albin's our buyer, and a Venatori. Sounds like the cult is working for the gods. Vale. You're supposed to wait. Just a taste of that power. He's using it now. Move. We need to get closer. We have our relic. Alvin Bataris. Vale. You're here to stop me. You can't stop Venatori. This power. A ver, pibe, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Vale. Vamos a tirarle esto con esto. Y esto. La vida. Le puedo meter... Vale, segundos. Con la maza, venga. Ah, no le he dado. Venga, tú cura. ¡Hostia! ¿La acabo de suicidar? Creo que la ha tirado del escenario, ¿no? Le quedaba un trozo de vida todavía. Smuggling, sure. But red lyrium. Working with Venatori.
It's not your style. O sea, le han mandado a volar, básicamente. Here they are. My son is no cultist. He was completely misled. I appreciate your help, Knight Commander. Let's go. Nice try. The Venatori rise. You know he's guilty. How much did it cost the Magister? Watch it, Gallus, or you'll be charged. With what? I tie something up and you undo it. Isn't this familiar? Save the sob story. We got the smuggler. Or do you want Bataris to release her, too? I'll find a way to fix this. Damn it. Vale. Demonios, no me esperaba esto, no me lo creo. Hay vidas en peligro. If we hadn't been there, how many people would be hurt? Bataris doesn't care. No. But you do. Isn't that the rub? So what now? We stopped the demons. We got the relic and the smuggler. The shadows will watch the cult. If that leads to the gods, they'll send word. It's not perfect, but count your wins. Vale. You don't always get them, especially here. Sí, lo de los cristales se repite bastante y no sé por qué, la verdad. No sé en qué momento he pensado que es una cosa que está bien. O sea, es simple de cojones. It wasn't a perfect ending, but Dogtown was safe. O sea, si fuera para algo secundario, abrir cofres especiales o lo que sea, bueno, tipo God of War, vaya. Pero para la historia, tío, que te bloqueen caminos con cristales rojos, no sé. She just didn't know it yet. Vale, siguiendo la pista de los dragones sombríos y una sugerencia de tu contacto, la templaria rana, Niv impidió que el Venatori Alvin Bataris hiciese con una reliquia peligrosa, pero la participación del sindicato del crimen de la red pilló a Neb por sorpresa. Trabajar con el culto no es su estilo. Y lo que es peor, el adinerado padre de Bataris sacó a su hijo sin problemas a base de sobornos. Neva no estaba contenta, pero así es su vida en Min Rathus. Acepta las victorias que llegan. Vale. I should see what Nev has to say. Vale, tenemos que hablar con Niv, ¿eh? Vamos a hacerlo antes de subir de nivel. Espérate, ¿estoy en la habitación? No, esto es para la siguiente misión, yo creo, ¿no? Vale, sí. ¡Hostia! Bueno, hombre. No creí que iba a caerme. Vale. Nivel de la tienda. Ah, es para esto. Vale. Vale. Interesante entonces, ¿eh? Vale, ¿qué puedo subir, por ejemplo, de aquí? El rompeyunques o la espada. Vale, el tema es que no me pone cuándo desbloqueo lo del daño ígneo y todo esto. No pone qué nivel es. Qué raro, tío. Claro, en +2 tampoco lo desbloquea todavía. A ver, me pide poco, así que podría usarlo, pero quiero ver qué más hay por aquí. Tampoco. Es que no entiendo esto, tío. O sea, no entiendo la vaina esta. Voy a subirlo porque es barato, pero vamos.
Vale, esto solamente para mejorar, no es para comprar. Vale, con... Vale, con 4 más de estas cosas de tal, subo el de la tienda, pero claro. No me queda muy claro. ¿Esa exclamación qué cojones es? Esa exclamación, o sea, ese bocadillo qué cojones era. Ah, Velara. ¿Qué quiere Velara, tío? ¿Qué será eso? Oh, shit! No! Okay. Try again. Deep breaths. There. Oh, God. Damn it. Oh no! Pues que es full memético esto, es full Hogwarts. Just breaking things. ¿Me dejas probar? Want help? I could, I don't know, kick it or something? Oh, yes. Just be careful. Some things don't do well. If you break them, I mean. What kind of don't do well are we talking about? Oh, you know, reality tears, wild magical energy. Also, for some reason, bees. I don't know why. And I don't know why this won't work. Thought I'd figured it out. But it keeps breaking, and I can't get my thoughts to line up. You fixed the Illuvian, though. The Illuvian was easy. Once I replaced the resonance crystals, adjusted the lyrium lens, it worked fine. I mean, I had to realign the matrices, but it just worked. Not like this thing. Oh, eres inteligente, lo tienes controlado. Hombre, de una, ¿eh? ¡De una! A ver, la verdad es que Velara es bastante bella, la verdad. You don't give yourself enough credit. You're smart. You'll figure Yo voy dejando semillas por ahí y alguna germinará. Thank you for thinking that. Of course. Also, what is it? Supongo. It's the Nodus Dirthalin, the 8th archive. I heard it was gone forever, but here it is. So, what does it do? It knows things, whatever its creator knew, at least. So much knowledge, all the wonders of Elvenon. Or at least bits of them, which is more than we have. Once I figure it out, at least, whoever made it was powerful, but clumsy. It's resonating off tempo. Need to match it. First, introduce a microfracture, but before that, you'll need the Fate Harmonics, so... Sorry, I ramble sometimes. I'm a rambler. Ruined a lot of relationships. Most of the people I've been with didn't care for it. No te valoran, Bellara. And I'm doing it. Again. Me gusta que divagues. Buah, es que le voy a comer la boca. Listen to you ramble all day. Oh, well, same to you. Not that you ramble. You should talk more. I mean, you talk plenty. Just the right amount. Ideal talking. Vale. Okay. Anyway, Buah. the Nodus Dirthalin. Madre mía, Bellara. To it soon. But I think I need a break. Maybe take a nap and I can finish later. Lo que mejor te vaya, baby. Chatty. Hey, if napping works, then nap away. Okay, I will. Anyways, let me know if you need me. Sí, I'll sí. be ready. Te necesito, Bellara. They'd found someone who could fix their mirror. One of Arlathan's own veil jumpers. Just what they were looking for. And Bellara had found something else. An artifact that held a wealth of lost knowledge. Qué bonito. But a prize like that was going to attract more attention than they'd bargained for. Qué bonito es el amor.
Vale, pues venga. Hablemos con mi primer intento de ligue. Con Nive. A ver qué le pasa a la muchacha. The Shadow Dragons have a hideout in Docktown. We should check in, see if there's news on the Venatori. Already? They work fast, and with that relic case off their hands, they'll work even faster. Meet you in Docktown. Vale. Fue la escena de sexual. ¿Esa de ahí? No, hombre, si no había nada. ¿Para abajo? Sí. Al cristal. Vale, ¿y la misión principal cuál es? Sombras de Miratrus, ¿esta de aquí? Creo que sí, ¿no? Vale, creo que sí, ¿eh? Diría que sí. No, 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 no. Creo que he marcado la secundaria. A ver, mapa, personaje. Tenemos puntos. Puede ser que tenga un puntito. Que puedo cambiar estas, ahora que lo estoy pensando. ¿Puedo cambiarle alguna cosa que no me esté gustando de estas? O sea, la cura me interesa muchísimo, de hecho. Pero, por ejemplo, esto de aquí, tiro debilitador, un disparo mágico, con ser que tiempo lento es flojilla. ¡Hostia! 4 puntos con Niv. Vale, espérate. Vale. El heal va a ser una 100% seguro. Vale, el combate tiene una probabilidad de que el mortal se active de manera automática. Dale. Y vamos con esto, yo creo. Vale, eso por un lado. Luego tengo aquí para darle un complemento. Vale. God, cabrón. Vale. Vale, el escudo. Me han dado este, que es bastante peor que el que llevo, claro. Ah, bueno, espérate. Este es nivel 1, con 150 de desgaste. Un poco menos de daño. Si lo subo un level seguramente sea mejor, ¿eh? Podemos mirarlo, en verdad. Vale, habilidades. Me gustaría aprender alguna habilidad más. Solo tengo 3. Claro, no puedo pillar esta, ¿no? Vale. Voy a intentar quitar una de las que tengo. Ay, no, no. Recuperar. Vale, espérate.
Vale. Vale, si quiere pedir alguna habilidad más, pero no tengo opción, tío. Vale, la clave será pillar esta. Y luego más adelante pillar esta. Vale. Usar a 2 personajes durante el combate. No. No se puede en este juego. Los aliados son guía. ¿Cómo entro en el panel de misiones? Si es que lo hay. Parece que no lo hay, de hecho. Nota de las islas. Ah, vale, estoy en la misión esta. Vale. Ya entiendo. Viajar al faro. Gracias a Kuso por ese Prime. Vale, y una vez aquí, la visión marcada, sombras. Vale. Esto quería hacer. Fewer people than I expected. Let's find Asher. Asher? The Viper. He prefers to be called Asher in private. Said I could tell you. Ok. Vale. Vamos para allá. Trouble in the Anvalanim. Darkspawn. But those tunnels are safe passage for... I know. We've had to close that entrance. We can help. We recently had to deal with Blight. Those Darkspawn have to be destroyed before they get out into the city. If you get through, signal the all clear at the hidden door. Pero acaricia el perro, hombre. This is troubling. Darkspawn in the city. Hello. Hola. I'm Hector. I watch the front. Make sure things are quiet. Rook. Good to meet you. Be careful out there. Vale. Vale, a ver si algún comerciante tiene... Don't touch the treasure. Decoración... No. No one has better treasure. The Anvalanim should have an entrance this way. The passage is hidden by a wall. Venatori. Why are they so close to the shop? There. So the wall carving you mentioned. That's the one. There's a switch behind the serpent's head on the left. Vale. Got it. No me gusta el escudo este. Me gustaba ese lado, la verdad.
It's dark down here, isn't it? Don't like the sound of that. De lo contrario. We've got to clear the obstacle somehow. That did it. We can get through now. Vale. I got light on me. Let's kill those Shadow Dragon rats so I can leave this place. Shadow Dragon agents, they're down here with us. Coño. Don't let them run for reinforcements. Reinforcements. We can't let them reach the Shadow Dragon hideout. Even more Venatori. We have to take out the leaders. Vale. Nice move. This is not granted. Rook gets that one. Again, strength. Need to find the other boil. Falta un núcleo, ¿no? My job's done. Your turn. Vale, espérate, vamos a matar primero a estos y luego ya revisamos. Don't trust hiding. Fail the gods. Back up. Your power and mine. Got us from a distance. Que le dé 2 horas y ya está, no, hombre. Mínimo 5 horas. I've got the setup, you do the rest. Vale, espérate. Not too bad. Buena. Strike him again. End it now. Vale. We are failing our mark. Those Darkspawn and Venatori were on the same Vale. side. Haremos cofre, sombrero doble de carastes. At least that seems to be the last of them. It should be safe for the shadows to use the entrance again. Let's find it and tell them to open up. Vale, ¿cómo subo por arriba? Ese es el tema. Por aquí no es. Vale, ¿poder tirar la escalera desde aquí? No. No. Vale.
Fragmento sangrante. Daño de hemorragia. Ojo, esto es de puta madre, El daño de hemorragia está bastante de puta madre, la verdad. Tengo a Bobo de personaje. A ver, se ha hecho lo que se ha podido. Se ha intentado. Vale, de puta madre. Quedan 3 todavía para mejorarlo al máximo. Bueno, al máximo, al siguiente nivel. There it is. Hidden entrance back to the shop. It's Rook. All clear down here. Nice work. I'll get the door. A ver, piba, ¿qué te pasa? Good that you're still standing. Best let Asher know. Vale, estupendo. How did the Venatori find the Shadow Dragon's hideout? Isn't it a secret? We help the people in Docktown. They know where we are. Someone might have talked about the shop. People spreading rumors, that's easy to handle. But Darkspawn, that's different. Vale, sin más. Pues venga, vamos para adentro. ¿Te da rabia el pelo brócoli? ¿Por qué? Está guapísimo el bobo. A ver, el editor da para lo que da. O sea, en realidad... You really saved our skins there, Rook. Those Darkspawn could have destroyed us. It wasn't just Darkspawn. Venatori were there too, and they weren't fighting each other. How is that possible? Darkspawn attack all living things. Darkspawn are blighted. If the gods control the blight, they might control the Darkspawn. Yeah, I don't like the sound of that. The Venatori could have magic that protects them, or worse, they could be allied somehow. If you're looking for answers about the Venatori, I may have a lead. Vale. A warehouse on the other side of the city. Lots of cult activity. And some of them were spotted heading towards a shop. Could be a coincidence, or it could be something more. It's worth a look. Agreed. Rook? Let's go. Tomorrow. The Viper, or Asher, I suppose. Is he the leader of the Shadow Dragons? One of them. He made his name freeing slaves and supporting their rebellions. He won't stop until slavery ends in Tevinter. Silver? Vale, no tiene recuerdos. Find beauty in everything, friend. So, the Viper's real name is Asher? A middle name. He calls himself Viper for first impressions, or so he says. ¡No! What do you mean? Por las escaleras, o sea, por el ascensor. Asher just doesn't have the same impact, does it? Vale. ¿Es tan malo como te lo parece? No sé, no estoy en tu cabeza.
Malo lo que es malo no es. Lo que tampoco destacan en mucha cosa. Those are Venatori. We're on the right track. Suena bastante rápido, el martillo. La verdad. Se ve feísimo. Y eso que no he puesto la cámara, ¿eh? Que si no, fliparíais. Watch out. The Venatori have posted guards. ¿Cómo que inmune? Cabrón. Vale, ¿quién le da escudo a este hijo de puta? Vale, estaría guay poder... Pero hombre, no acaricias al puto perro. Bueno, sí, ¿qué pasa? Bueno. Solo queda este. Claro, hay que romper el cristal seguro para poder... Vale. ¿Qué pasa, pibe? ¡Pum! Toda la cara. Vale, queda el cristal del principio, ¿no? Vale, ¿es el mismo? ¿Desde el lado contrario? Creo que no, ¿no? Vamos a mirar. Por aquí no hay nada de momento. Imagino que más adelante habrá alguna misión o lo que sea. Bueno, igual, ¿no? Nivel 10, ojito. Poco se habla, Ah, bueno, tengo una parabilidad. Espérate un momento. Tengo ya para la habilidad que quiere coger. Esta de aquí. Y ahora la cosa es equipármela, claro. Personaje. Vale, se ha equipado automáticamente. Perfecciona la guardia y protege de cualquier necio que se atreva a atacarte. Vale, y me han dado un yelmo, a ver. Vale, es ligeramente mejor. ¿Qué cojones? Ni de coña.
Vale. No, 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 el personaje sin esta cabeza no es el personaje. Es un putísimo random, básicamente. Someone's mad about their fellow Venatori leaving the rooftop passage open. Sounds like a way to get inside without being seen. If they left it open again. We've got company. Here we go. Coño. Vale, vamos con escudo. Quita, coño. Vale. Let's keep moving before more of them come crawling out. Made it through. Vale. Tu. ¿Puedo romper esto? No. Que le sobra una luz al combate, que a veces es un poquito confuso. A ver. Quizás sí, quizá no. Es que también es distinto jugarlo que verlo. Igual viéndolo parece más caótico o más confuso de lo que realmente es, pero... Vamos, que el juego sí es muy flashy. It's a Venatori. We must be close. Someone conveniently left the rooftop entrance open again. More! No relief! They're at range. Stop spitters continue! Move now. Ay, coño, creí que me daba tiempo a matarlo. That's all the Venatori guarding the place. Got through that. That sounds like magic, I think. Venatori up to no good, I bet. Vale, ¿puedo ir por aquí? Sí. They're summoning Darkspawn. How? We stop them. Hostia, vale. Figure it out. Mago encadenado por la llama. Hurlock vinculado. They're using magic to control that Darkspawn. We have to stop it. Ahora vamos. Anillo poco común. Vale, ¿esto qué hace exactamente? Can't let Darkspawn be released into the city. A ver. Si me quito esto me curo 400 menos o algo así. Posiblemente, ¿no? Vale, esto qué cojones era.
Ataque a distancia, hemorragia... Aceleración. No me queda muy claro la aceleración para qué coño es. Ah, vale, que no es para mí el anillo este que me han dado. ¿Y para quién cojones es el anillo que me han dado? Ah, vale, que ocupa un slot de los de abajo. Vale, daño por frío, resistencia al frío. Uf, no sé si me interesa el daño de frío, ¿eh? Ah, claro, si me lo dan, imagino que es porque es para esta zona. Vale, voy a quitar distancia. De momento. Y... confiamos. A ver... Creo que sí. Vale. Vale. Vamos a saltar directamente a por el pibe grande, ¿eh? Yo creo. Vamos a saltar directamente. Vale, es que es vulnerable, ¿eh? Al fuego. Vale. Vamos a meterle esto y esto al Hurlock. ¿Cómo que inmune? Inmune mis cojones, ¿sabes? Fuera. Fuera. Y quedaba un pibe. Quedaba. Uy, que no veo. Vale, lo matamos. Bueno, vaya reventada, ¿no? Ropa de cuero, inicio rápido 2. Vamos a ver esto. ¿Por dónde voy? Capítulo 6, creo, ¿o 5? No lo sé. Creo que el 6. This explains the darkspawn we keep finding in the catacombs. At least they don't know where the shadow dragons are. Exactly. Ay, mierda. Hay que tirar para atrás, ¿no? Buscar pruebas por piso inferior. Look at this. Draining into the tunnels below the city, perhaps. One more way the Venatori released blight into our tunnels. I'll tell the other shadows. Vale, más pistas, ¿no? Hay que buscar. Caballero comandante Lenos, para nosotros es una bendición contar con tu leal amistad. Sigue sirviéndonos y se te recompensará generosamente por la gloria del renacido Tivinter. This note. Knight Commander Lenos of the Minrathous Templars is being paid off by Venatori. Damn it. Vale, ¿más pistas quizá? Vale, quizá haya algo arriba. Impresiones generales por el momento. Por el momento está ok.
Pero no tiene nada que me esté pareciendo especialmente bueno. O sea, tampoco nada especialmente malo, pero está entretenido, que algo es algo. Pero no tiene nada que digas, hostia, esto me está encantando. La historia me está dando bastante igual, honestamente. Creo que es demasiado dispersa. El combate está entretenido. El combate está guay, la verdad. Un poquito caótico, pero está guay. Y gráficamente eso sí es muy bonito. O sea, a nivel de arte, escenarios y demás, es una pasada. Pero vamos, que... El GOTY no es, vaya. Las cosas como son. Vamos a ver. Hay que buscar un objeto, ¿no? Ahí está. The gods gave the Venatori a relic they can use to control Darkspawn. Vale. Mira, el Bloodborne de Carnaval de Brasil. Did you find anything in there? The risen gods taught the Venatori how to control Darkspawn. Explains why the hideout was attacked. We found documents from the Knight Commander. I knew he was crooked. I didn't think he was actually Venatori. Let's head back to the shop. We'll discuss things there. Es que te tepea los sitios y todo. Este juego es más raro. Falta como animaciones y como cinemáticas. Hace falta cosas. They'll think twice before coming back here. What else did you find? The Venatori serve Elganan and Gillenane like we thought. They gave the cult control over Darkspawn. Great. Sounds like the Venatori are going to be even more trouble. We can handle anything the Venatori throw at us. How do we know we can even trust you? Pues mira, Tarkin, no me jodas. You don't know Minrathous like we Mira el pedazo que tengo. ¿No te confías en él o qué? About you as we do these risen gods you unleashed. Now, what is it they say? The enemy of my enemy is my friend. ¿Cómo? The cult has its hooks deep in the city. Venatori backers sit in the magisterium chambers, and now they wield power given to them by the gods. We'll have to get along if there's any chance of surviving this. May, what are you doing here? You promised you'd lay low. Tried it, didn't much care for it. Hola, soy Rook. Necesitamos oír de quién eres. Who are you? And can we trust you? Look at that. There are bounds to my infamy after all. Refreshing. Rook's been working with us. Mevaris is one of the Shadow Dragon leaders. Mevaris Talani, formerly Magister Mevaris Talani, at your service. Wait, formally? My enemies conspired to have my magisterium seat stripped from me. We can talk about it later, if you want. My concerns feel petty when stacked against risen gods. The Shadow Dragons have a lot to discuss, but you, Rook, are expected at the Swan. Me? The Cobbled Swan, why? The First Warden is here to speak with you. Vale. The First Warden? Let's hope we actually get some help with the Blight. Come back when you can. I think we'll need your help again. A ver, parte 5 estaba. ¿Te sorprende que esté? Ah, que no meta el Monster Hunter. A ver, es que tengo la impresión de que Monster Hunter tiene demasiadas cosas como para asumirlas en una beta. Y para cuando salga el juego me voy a olvidar de todas. O sea que en realidad, o sea, meterse de cero a Monster Hunter Wilds no tiene mucho sentido, salvo que le vaya a dedicar muchas horas. Y no tengo tantas horas para dedicarle, la verdad. Así que aunque está chulo, además, creí que la beta acabó ayer, ¿no? ¿No acabó ayer la beta de Play? ¿El día 31? Al margen que de este mandado clave. Y evidentemente tendré que hacer algún vídeo del juego. Quiero decir, no voy a... Siendo novedad me interesa más este que el Monster Hunter.
Los venadores sirven a los dioses alzados que han otorgado a los adoradores de la magia necesaria para controlar a los engendros tenebrosos. Por cada momento que pasa, el culto gana más influencia y poder, lo que puede suponer un gran problema para Minratus y el resto del mundo. Vale. Hasta el 4 es, vale. Ferdinand Jenny what? He's a Ferelden scholar, virtually unknown in the north, and no one ever asks about his work. Vale. Oh, a passphrase. Got it. How did you join the Shadow Dragons? Helped make the Templars look the other way when there was a slave rebellion going down. Turned out that the Viper was helping. He brought me on. Es que se la pela a todo el mundo, They're telling us to watch out for darkspawn. But what if the darkspawn come back? Vamos, que el Monster Hunter es para meterle horas. Y en una beta, la verdad... Pero que igual lo juego mañana o lo que sea. El plan de hoy era jugar a esto lo suficiente para hacer un vídeo en YouTube, cumplir con el impresiones, que pase mandar el código. Y luego por la noche igual pruebo el Pokémon este. Ah, ¿qué tal está? Que aún no lo he jugado el Pocket. El Pokémon... El Pocket, tío, el que es abrir cartas y jugar. Pocket algo es. Eso, el Trading Card Game Pocket. Que para un ratio de directo nos sirve, yo creo. I am Jowen Glastrom, First Warden and Supreme Commander of Weishaupt. I received word of your team's request for Grey Warden assistance after an incursion of the Blight at Demeter's Crossing. Treasure hunters are common as flies, but I've never met one. Escúchame una cosa. Llevo 10 segundos pensando, ¿quién es este pibe? Gente, es Scatman. Es Scatman calvo. Tiene las facciones del puto Scatman. Me acabo de quedar rayadísimo. ¡Hostia puta! Me acabo de quedar súper rayado con el pavo este, con el primer guarda. ¡Hostia puta de mi vida! Mira, mira, es que es el literal, ¿eh? Your Lords of Fortune leaders apparently didn't appreciate the subsequent political attention. Hostia puta, es que es él, ¿eh? Ese hombre estaba corrupto. Se lo merecía. That rich man deserved what he got. Think what you will, but I don't have to defend my actions to you. Fine. I've little time to waste on the unruly antics of treasure hunters. Tell me how you unleashed the Blight. We've been tracking a mage named Solus. He's actually several thousand years old. In elven mythology, he's known as Fen'Harel, the Dreadwolf, god of lies. That is a number of titles.
Well, Fenrirel is Elven for Dreadwolf, so that only counts as one, but yeah, you're not wrong. Anyway, he wanted to tear down the Veil and restore the ancient Elven Empire. We stopped his ritual. I did not come here to listen to fairy tales. I am here because of the Blight. Esto es real. It's no fairy tale. When we stopped Solus, something got out. According to the Veil Jumpers, it was the Elven gods Elganan and Gillenane. And they're not just evil. They're blighted. The point is that the gods are making the Blight worse. Demeter's Crossing was just the start. That's why we need the Grey Wardens. It is clear that whatever you did to unleash the Blight has Es que es el literal, your already weak mind. Okay, wait. You will be taken to Weishaupt and placed under heavy guard until the danger you caused by unleashing the Blight passes. Escúchame, por favor. Vale. Tú escucha, puto idiota. Are you kidding me? I assure you, I am deadly serious. I don't have time to sit here and stroke your ego. You need to shut up and listen. The threat is real. The gods are coming, and they're bringing the Blight with them. Let me tell you something about the Blight. It is evil, it is implacable, and above all, it is predictable. The Blight has not changed in over 1,000 years. The Grey Wardens will defeat it, as they always do. Vale. And we will do so without you causing confusion with your deranged conspiracy theories. I suggest you come along quietly. Adamant Fortress 941, Dragon. The Grey Wardens attempted to raise an army of demons. Hardly the models of good judgment yourselves, are you? Everyone knows Warden Commander Clarel acted alone at Adamant Fortress. Acted alone, you say? Imagine if everyone were to see the letter I discovered where you authorize her actions. I wonder how that might complicate the narrative. Are you prepared to risk the security of the Grey Wardens for this deluded boy? You may be surprised to learn that I care very little about the security of the Grey Wardens. Stay away from the Blight, and do not pester the Grey Wardens with any more of your nonsense. He seems upset. Was it something I said? ¿Quién eres? No, acabas de dejarlo. You have blackmail material on the leader of the Grey Wardens just lying around? Of course not. Where would I obtain something like that? Oh, you were bluffing. That's actually scarier. Magister Dorian Parvis, at your service. Vale, ¿este pibe? A mutual friend thought you might require some support. Mevaris Talani, of the Shadow Dragons. The very same. What's your relation to the Shadow Dragons? About a decade ago, Mevaris and I started a political faction called the Lucerni. We were going to change Tevinter for the better. Everyone would recognize the common sense benefits of our approach, and we'd all live happily ever after. I take it that didn't happen. Mevaris was framed, kicked out of the Magisterium, and the Lucerni were dissolved. So she took the movement underground. The Shadow Dragons. Since I still haunt the Magisterium, that makes me the Shadow Dragon's man on the inside. I think we made an enemy of the First Warden today. Well, more you than me. Ah, era compañero en el Inquisition. I'm a dangerous idiot. Ha! Enemy? I've ignored greater men. No Grey Warden worth the name sits in a Menrathus lounge sipping wine. You need the Wardens? Look for the ones out there fighting the Blight. In the meantime, the Shadow Dragons will keep a close watch on the Venatori. Good luck. I'm sure we'll see each other again soon. Vale. Only the veil stood between us and a world of blighted darkness. But on this side, the gods could only tap a trickle. They had to turn that trickle into a flood.
They sure could have used Solus's dagger to rip open the Fade. But some foolish mortal had taken it. So, they'd have to create a dagger of their own. Drowning the world in blight was just a matter of time. Mm-hmm. I need to talk to Varric. Ojo, el NPC que barre. A ver. ¿Está barriendo algo o el aire? Curra, coño. Bueno, levanta por vareda, ¿eh? O sea que igual algo sí que está haciendo. Para variar. ¿Sí o no? Más que la vieja del Pokémon Arceus, ¿sí? Vale, ¿puedo hacer TP al faro? Directamente, ¿no? ¿Mapa? Vale. Bastante mejor así, si no. 5%... Vale. Más defensa, bajo daño de técnica, pero subo 10 de defensa. Vale, la que tengo en uso es bastante mejor. Bueno, subo el daño de técnica, ¿verdad? Pero bajo mucha defensa. Claro, es que el daño de técnica, ¿qué es exactamente? O sea, el daño con cualquier magia. Nah, aún así prefiero tener defensa, la verdad. Aguantar más daño. Vale. Este rayo lo tengo puesto y tampoco parece que pinte mucho, ¿eh? Bueno, daño mejorado está bien. Vale, y 2 puntos de habilidad. Lanzamiento explosivo. Aflicción. Armas llameantes después de derrotar a un enemigo con un golpe al punto débil. Vale. Proyectil. 5. Uy, 4 de furia de sufrir daño. Esto no está mal. Vale. Voy a ponerme este de momento, a ver qué tal está. Aunque todo lo que tengo es de ignición, ¿no? Bueno, probamos.
Vamos a ver. You had me followed. Inquired about me. I needed to be sure. The Knight Commander. Lenos is playing for the other side, so Tarquin's probably dirty too. After all the shit we've been through, I thought I'd earned some trust. I did. Vale, está cerrado. Una vez aquí. Mapa. Baliza. Vale, viajar al faro. Pelín confuso, ¿eh? El selector este de viaje rápido. ¿La flecha esta que está loca o qué? There you are. I haven't seen much of you lately. I was getting worried. Everything all right? Wait, that dagger. I've seen it before. Solus was using it at the ritual site. No, before that. Shit, it can't be. Look at it, Rook. I've been fidgeting with this thing since I picked it up, Varric. I know what it looks like. That blighted chunk of lyrium is what started all this. In more ways than one. If I hadn't found it in the deep roads. You remember the story. One carved idol of red lyrium made its way to the surface and all hell broke loose. It can't be the same one, can it? Oh, look at it. It's changed, but it's the same size. Same ring at the top. Not to mention, it's pure lyrium. No one, not even the dwarves in Orzammar, work pure lyrium like that. It's too dangerous. If that's true, if this dagger is the red lyrium idol from your story, how did Solus cleanse it of the blight? I have no idea. I can't believe you found it. Oh, hey, Rook. I'm not interrupting anything, am I? You seem a little more comfortable with your new abilities. How are you feeling? Things are weird, but I'm adjusting, I think. That's not what I came in here for, though. All right, Harding. What's on your mind? So, the Wardens. I know some. A married couple Varric and I met while we were tracking Solus. I'd almost forgot about that. I really am getting too old for this shit. You think they'll talk to us? After the first warden and everything? It's worth a try. I can write them and hope. Okay. Let's see who's in our corner. So... Vale, encuentro un Luvian que lleva las tierras altas de Underfells. O sea, es volver otra vez aquí, ¿no? Entonces. Pero antes de esto voy a mirar en el exterior. Si puedo mejorar algo. Vale, mejora. Vale, puedo el escudo.
Vale. Vale. Que no sí merece la pena mejorar estas cosas de los compañeros porque seguramente me den armas mejores dentro de nada. De hecho, esta, para subir 5, no me merece mucho la verdad. Vale, venga, para adentro. Un Eluvian que te lleva a las tierras altas de Underfells. ¿Dónde será eso, tío? Vale, viajar a una encrucijada. Que es el lugar este de los diferentes portales. Encuentra el Loden. ¿Y este cristal? The dock's been fixed. The caretaker must be regaining control of the crossroads. Venga, va, vamos con Caronte. That cold. I felt it the moment the boat docked. That's the Fade going right to your bones. Ojo. Spawn. Let's clear them out. Vale. Me curo. Tiramos esto. ¿Esto qué hacía? ¡Hostia! Pues pega bastante, ¿eh? Uy. Vale. Tengo nivel 12 ya. What the fuck? ¿Cuándo sube tantísimo de nivel? Se acaba de subir al 10, tío. ¿En qué momento? Vale. ¿Se ha quedado el chat o algo así? Hace que no veo chat, la de Dios. Ponete, damos la bienvenida a la sala de chat. Voy a refrescar, a ver. Pues no sé, igual se ha caído. El streaming va, pero... Tierras altas de Underfells. Vale.
cerrar Twitch a ver, tío. Es que rarete que no vaya... O sea, que no haya ningún comentario en tanto rato. Ah, que sí que ha habido, joder. Puto Twitch de mierda. Que se me ha quedado pensando el chat y no veía nada. Sí que va. Guay, guay, guay. Pues nada. Vale, se nos va a sumar un pibe, por lo que estoy viendo. Parece un puto elfo oscuro o algo así. Vamos a ir con... No sé si con Neve o con Bellara, que tiene la cura, ¿eh? Creo que vamos a ir con Bellara. Confiando en que nos sirva de healer. Wardens Evka and Antoine answered our letter. They're willing to talk. In the middle of nowhere? Where the first warden won't notice. But if they don't listen... Your distraction worked. Could have said it when we were farther away. Désolé, I didn't say it was a good plan. ¿Cómo que désolé? Es francés. Ah, you made it. Harding, we meet again. Antoine, Evka, you look well. And you must be Rook. Heard some colorful things about you. Hostia, vaya cara de gilipollas que tiene, ¿eh? Han clavado a un francés, básicamente. He oído todo sobre ti, todo es cierto. And they're all true. And you want what from us? The elven gods are changing the blight. Darkspawn too. There was a village, Demetta's Crossing. They overran it with the blight in a snap. We saw the aftermath. Whatever they're planning, it's bad. And if it involves the Blight, we need Warden help. A change. Manipulation. That could explain. But... You believe me? That the elven gods are here, and it's a lot to accept. But we've been looking into oddities with the Blight ourselves. It's altered. I can feel it. Vale. And your story. A lot lines up. Hacer algo al respecto. Queremos ayudar. De Harding tenéis que fiaros. Exactly. Besides, even if you doubt me, you know Harding wouldn't lie. That's not a reason to... I mean, I'm not lying. We're not lying. We know. The question is what to do next. If the First Warden believes that village was an aberration, or that it did not happen as you say... We're not exactly the First Warden's favorites. Your word and our theories won't win the whole order. So what do we do? If the Darkspawn are changing, Davern might help. Even among Wardens, he's known as a monster hunter. Vale. He got pulled on a mission. Not sure what, but it's farther into the mountains. We can get you a rough location. I married someone with good advice. You find Davrin, and we'll keep after the Blight. No lo lamentaréis. I can do that, and you won't regret helping us. Bonne chance, Rook. We'll be in touch. ¿Puedo pegarle al elfo ese de francés? Me haría muy feliz, la verdad. Well, I'd say we found the camp. So did some Darkspawn, looks like. Fire's still going. Were they ambushed? ¿Este grifo famélico? ¿Qué cojones? Easy, boy.
Un grifo. I'll be damned. A griffin. Trouble is, he's not sure what you are. Neither am I. Rook. Evka and Antoine sent us. We're looking for Davrin. You found him. Mind telling me why you smell like darkspawn? Griffins hunt darkspawn. Os están cazando. Maybe they're hunting you. There's blight on the tent. What? Where are Lancet and Remy? The camp was empty when we got here. Hassan, to the trees! We can help. Try to keep up. Vale. He's Qué caught chulo a scent. grifo. Follow the squawks. A ver si lo uso para combatir, estaría guay, la verdad. We want the world to think that. Why we're training in the middle of nowhere. Hassan, don't get too far ahead. That felt like a no. If he even listens, he's a mind of his own. Coño, pilla esto, es normal. Vale. He spotted something. Vale, mineral. Those are definitely darkspawn. Dead darkspawn. These are part of the training. Hassan was half right. There's no time for half wrong. Hassan, we're looking for live darkspawn. He understands. Not sure he understands anything but dinner. Keep on it, Hassan. They're around here somewhere. Vale, cuidado con esto. Muy revierte esta parte. How do we get up that? Griffins have been training for this sort of thing. Let's see if Hassan was paying attention. Hassan puede llegar a algunos interruptores y excavar montículos de tierra. Mira al objeto en cuestión, pulsa R1. Hostia, pero es que es literalmente el revierte esto, tú. Hassan, hit that! Wow, you teach him that? ¡Ay! No, Lancet and Remy did. They're the Griffin Whisperers. So you're the bodyguard. Griffins are the Warden's greatest Es legacy. básicamente la Yuffie en el David con el gancho. ¿Qué tal, Onemia? Sí, aquí sigo. No estaré mucho más, pero... A ver si hago este capítulo. Hold up. That's why it's a job for professionals. Uf, tú quita esto, tú. Remy, where are you? Ojo. Remy, where are you hurt? Everywhere. The monster came out of nowhere. Darkspawn were following it. Lancet ran ahead. It's back? Davrin, remember. A light touch. Hassan's still learning. You're the trainer. Not anymore.
Murió. We have to keep going. Me la turbopera, en verdad, pero bueno. Those two statues are the spare key. Line up the symbols. What did you mean by it's back? Something stalking Grey Wardens. We call it the Gloom Howler. I'm hunting it. Bueno, ¿puzzles? ¿En serio? 7, 8 months ago. Cagamos. Some kind of hold over them. Vale, vale, espérate, que hay un puzzle ahora. Bueno, pues hasta aquí está bien el juego, la verdad. Ole, cuaderno. Gracias, Yeyo, por ese Prime. Re bienvenido. Necesitáis Kite Mix Volumen 2. A ver, hasta que no... ¿Qué ha pasado aquí? Hasta el puto árbol. Hasta que no llegue el vídeo del volumen 1 a por lo menos 2 millones de visitas, no va a haber volumen 2. Bueno, eso tampoco, ¿no? Pero yo qué sé. 11.111. Es un número que me parece muy bonito, muy redondo. Así que sabéis, apagar bots para que ese vídeo sea el más visto del canal. Hombre, yo creo que para Navidad unos villancicos entraban bien, ¿eh? Oda a Final Fantasy Villancico Edition. 11.000 para llegar, no, coño, si tiene 9.000 y pico. Quedan 2.000 visitillas de nada. O sea, no queda mucho para llegar a 11.000 reproducciones. Vale, ¿hay algún patrón para algo de esto? ¿O es full puto random? A ver, tampoco hay tantas opciones, en verdad. ¿Será ponerlos en el mismo escudo? A ver. ¡A la primera! No, son reproducciones, no likes. ¿Se pone en bucle? Sirve. Yo creo que no. Pero si lo pones cada día entero, aunque sea de fondo y en silencio, subas unas cuantas, No time for hide and seek, Hassan. This is real. Hassan, that's Elven for arrow. Elby grows into it. Oh, Darkspawn here. Lancet's trying to stop the Gloomhouse. pero vamos, hay canciones ya grabadas que podrían estar ahí, ¿eh? Other Griffins? La de la Play 5 Pro, la de Zelda. Hay una que he creado inédita de Yajirobe y las semillas en Zu, que aún no os he puesto por aquí. Hay cositas, ¿eh?
A ver, es complicado superarlo, sobre todo por Oda a Final Fantasy. Pero yo creo que esa canción, versión Navidad, ojito, la versión navideña puede estar muy interesante. Vale, ¿muerto? No. Vale, ¿y esto? Cinta reforzada. ¡Ojo! Interesante. Versión navideña de Geoff para los GOTY. Nah, la de Geoff está bien como está, porque cubre los Game Awards y cubre todo. Esa es universal. There's a blight. The wardens told you this? I told them, but your first warden doesn't want our help. He's a stubborn one. ¿No tiene animaciones de recoger objetos? Sí tiene. The real question's how it knows about them. Up Sí until tiene, sí now, tiene. it only went after wardens. Now it shows up here with a rabble of darkspawn. These griffins are a secret. La palanca la mueve con la mente, pero es una animación. No, pero el cofre sí que lo coge, en el cofre sí que coge un objeto y lo lanza al aire y tal. Tampoco va presumiendo, ¿sabes? O sea, él puede mover palancas y tampoco va por ahí presumiendo de ello. O sea, es un pibe que está, pues, a ras del suelo, ¿sabes? Básicamente. Vale, vamos a ver. Oye, eres tontísimo, bro. ¿Quieres, por favor, subir? Vale. Keep moving. The area's not far. Vale.
Bueno. Lo hemos mandado a tomar por culo al pibe, ¿eh? Ahí. A ver. Haz esto. No, espérate. Haz esto. Y esto. Vale. Vale. Vale, perfecto. Vale. What is that? Made the gloom howl. Aulladora de la oscuridad. Exploding darkspawn? What? Like I said, this blight's different. Everything's wrong. Y este pibe lo he visto en algún juego, ¿eh? Y este pibe lo he visto en un juego hace poco. Bueno, este está en de las tofas también, ¿no? Están de las tofas en Kunitsugami. ¿Dónde no hay un pibe que explota de estos? Sí, el típico enemigo que explota, que es como una especie de cerebro. Wukong también, es verdad. ¿Es de Ring también? Puede ser el de Ring, es verdad. Están todos, es verdad, es verdad. Están todos. Gente, literalmente esto es una misión del Hogwarts Legacy en la que rescatas al puto grifo. O sea, literalmente esto es una puta misión del Hogwarts Legacy. Y no es ni media broma. ¿Me podré tirar? ¡Ja! A tomar por culo. ¡No! Que vengan, que tengan huevos. Venga, toma por culo.
¡Ven! Se ha quedado rayado, ¿eh? Se ha quedado un poco rayado, ¿eh? No puedo tirar al puto boss ni de coña, ¿no? No podré ni de coña tirar al puto boss por el acantilado. A ver, espérate, ¿eh? No creo, vaya. Vale, no. ¡Coño! ¡Vaya hostia! Vale. Vale. A ver si entro en modo berserker. Estaría god, la verdad. Vale. Ok. ¡Vamos! Asesino de la ruina +2, ojito. A ver la espada esta. Ah, es de las tochas. No. Espérate, ¿esto qué cojones es? ¡Hostia, 200! Ah, vale, pero pierdo un montón de desgaste, claro. Pierdo un montón de stun, que es lo que está... Que es lo que está guapo. Prefiero stunear que hacer un poco más de daño, ¿eh? O sea, un poco más. Sí, un poco más, en realidad tampoco es tanto. Lo de la espada no sé qué es en realidad, tío. Vale, pongo esto. ¿Será para un camarada? Ah, para el mierda este, ¿no? Va, tío, creí que era para mí. Cagada, Creí que era para mí, tío, no para el payasete este. Mira, una pasiva que me dé más ira está guay.
pasado aquí? Pero bueno, hermano. Joder. Don't worry, Big Tooth. We'll get you out. ¡Sube! Vale. Bueno, ¿y este pibe? ¿O esta piba? So it can talk. I'll spill mine before that happens. And I'll collect, Warden. Buah. On both of you. Pues yo le daba, deja que se vayan. Inténtalo. No hace falta derramar sangre. ¡Inténtalo! ¡Payasa! Yeah. Let's give it a go. Your time will come. Vale. ¡Ahí se pira! Mortal threats are a dull blade. Creí que iba a luchar. Pero creí que iba a luchar. 13 griffins alive in Thetis. That monster just took 12 of them. What if we could help get them back? I'd ask, what's the catch? I need a monster hunter. For the blight to end all blights. The first warden agreed to this? Somos rebeldes. Me gusta esa frase. He'd rather arrest us. If you're lucky. He doesn't take kindly to being crossed. That takes some nerve. The first warden's fighting the wrong war. Well, you did save Hassan back there, so you're no lightweight. And if you can help get the other griffins back. He likes the idea. He's hoping you brought food. All right. Come on, Hassan. Let's get to know our new friends. Ojo. O sea, va a haber que recuperar a 12 grifos. Será una especie de secundaria con coleccionables, ¿no? Por así decirlo. Vale, mientras buscaba un aliado en los guardias grises, el equipo conoció a Dabrin y su joven grifo, Assam. Pero se produjo una catástrofe cuando un monstruo aterrador, la aulladora de la oscuridad, irrumpió en el nido de grifos y secuestró a los hermanos y las hermanas de Assam. Dabrin accedió a unirse al equipo con la condición de que diesen caza a la aulladora de la oscuridad. Vale. Me faltan 2 personajes por encontrar, del grupo principal. So this is where you live, huh? In the Fade? Yeah, it's cozy. And the gods can't find us here. Right. Never going to get used to that. We'll find you and Hassan a nice... What's wrong? Everything's wrong. ¿Qué ha pasado? Treviso and Minrathis are both under attack. Blighted dragons. 2 of them. 1 for each city. Damn it. So the dragon at Demeter's Crossing wasn't the only one. You got back just in time. ¿Qué sabemos? All right. What do we know? 2 dragons at once has to be the gods behind it. Treviso's a merchant city. It has no defenses, and the canals run everywhere. If we don't stop that dragon, people will die. Innocent people. Bueno, algo harían. People. Que They se either jodan. die right away from the dragon, or slowly after, from blight in the water. We need to go to Treviso. And leave Minrathis to burn? Nev. The shadow dragons will fight, right to the end of it. Vale. But we're the only ones keeping the Venatori in check. And if we fail, the Venatori will take advantage. They'll make a push for the throne. And hand the gods the entire Tevinter Empire. If we decide to... Damn it! There's no time!
I need to go home. I need to be in Minrathous. And I must go to Treviso. Go where you feel you must, Rook. We cannot wait. Ojo, me van a obligar a tomar decisiones, ¿eh? O sea, entre la waifu y el mongolo este, ¿de verdad? Ayuda a Neve a los dragones sombríos a tener el dragón corrupto de Mitraus y evita el golpe. Vale. Ayuda a Luna. Me la turbopela Treviso, la verdad. Me la turbopela Treviso. Vamos a por Neve, que la tenemos en el bote. We help Nev in Minrathous. But the Treviso civilians. Yeah, I know. I don't like it either. But if the Venatori take control of Tevinter, it's going to get a whole lot worse. That said, 2 of you should go to Treviso, see if you can help Lucanus get the civilians to safety. And we'll head to Minrathous. Understood. Let's all try to make it through this alive, all right? Vale, tengo que elegir quién viene conmigo, entiendo, ¿no? A ver, el Dabbring está fuerte, pero es que realmente ya me cubre el hueco realmente mi personaje para ser melee, ¿sabes? Espera, ¿estoy eligiendo mi equipo o el que mando a toma por culo? Mi equipo, ¿no? Espero que sí. Vale, sí. Pero esto ha sido como muy instantáneo, ¿no? No me dejan ni siquiera respirar un momento, ¿o qué? ¡Coño! Vale, tira esto. Vale, ¿quién queda? Ah. Igual puedo pasar de ellos si simplemente... Vale, sí. Monedero vacío, de verdad. Es que el loot en este juego... Es una yoke, ¿eh? Brooke, you turned up. We could use the help. The dragon's tearing up the city, and the Venatori are taking advantage of the chaos to seize control. Vale. I've heard they've made it all the way to the Archon's palace. Forget the Venatori for now. We need to stop the dragon. Let's go. We can't fight it while it's flying. We need to ground it. If we can keep it here, we can stop it from destroying the city. All right. Let's see if I can get its attention. Vale, detenga el dragón, ¿eh? ¿Pero va a bajar aquí el dragón o...? Imagino que sí, ¿no?
¡Hostia! Bueno, creo que hasta la ulti por si acaso, ¿eh? Vale. Chaos, decay, past in ruin, and the last few mortal servants of the Dreadwolf. Buah, yo le daba, ¿eh? We need only one thing from you. Surrender it, and you may go. Give up the Dreadwolf's dagger. Come get it. By force, then. Whatever remains of you will become my new creations. Vale, primer boss de verdad del juego, entonces. Buah, ¿tendré nivel para este bicho? Yo creo que no, ¿eh? ¡Hostia! Vaya tremendo. ¡Dios! ¡No le quito nada! ¡Hostia! No le quito un mierdón, ¿eh? Buah, es que no le quito una mierda, chaval. No veo nada. Vale, espero que el stun le quite muchísimo, porque si no estoy jodido, ¿eh? Joder. Hostia, tú. ¡Hostia! Pues es que no tengo nada con debilidad, ¿eh? Vale, tengo que esperar a que tenga... Vale, vamos. El corazón. Buah, es que no le quito un mierdón. Igual es por tiempo y no hay que matarle del todo. Ah, era aguantarle. Vale, me cuadra más porque es que tenía un montón de vida, tío. Podemos derrotarlo. We were so close. I know we can beat that thing. If only we were faster, or figured out its weaknesses a little quicker.
And maybe keeping it on the ground would give us more time. Take the win. Dragon's still out there, but it could have been worse. It would have been worse if you weren't here. What about Treviso? There's a dragon there, right? We might make it in time. Let's go. Hold on, Lucanis. We're on our way. Vale. Parte 6, sangre vieja y juramentos antiguos. De repente ha pillado aceleración este juego, ¿eh? Como el dragón de los dioses se ha corrompido Treviso, hay que volver a encontrar los puntos de ruta. ¿Really? We did not. That monster flew around the city for hours before it left, utterly out of reach. It rained ice on the city and spread blight in the canals. Treviso survives for now, as do the crows. But vine tan rápido como pude. We came as quick as we could after Minrathous. There was little chance. However fast you came, the gods timed their invasion well. I thought we'd be faster. I thought... Rook, you know Grey Wardens. Can they do anything about the blighted canals? Maybe not right away. They'll have their hands full with the gods. Just send them word, please. Vale. We will not be idle. There are people to save and Antam to be made examples of. The city must know who did this. Give us time, Rook. If you truly wish to help, the crows will have work. The others, Nev, are they all right? They are. Then I can focus on Treviso. Once we find our footing, the blood of these gods will flow. Vale. Vale, el dragón que estaba atacando Minrathous ha huido por orden de tal, gracias al esfuerzo del equipo. Hoja del velo. Blighted dragons, darkspawn obeying the Venator. Nivel 15. What the fuck? Maybe Solus will know something. Madrecita de mi vida. Vale, espérate, vamos a ponernos... Vamos a vernos, por ejemplo... A ver... Perk de mejora, quizá. Daño contra barras no está mal. Lanzamiento explosivo. Ojo, uso bastante el escudo. Pues tú puedes estar bien. Vale, camaradas. 2 puntos. La cura es bastante god, la verdad. Y esto... Dabrin 4 puntos. Vale. Con este para mejorar este tal. Y con esta. Lucanis tiene 2 puntos. Estamos tirando de esta, ¿verdad? A ver, ¿esto qué hace? Vale, impacto crítico no está mal. Y Neve tiene 2. Vale, healing siempre es importante. Y luego el PJ principal tiene una nueva espada. Vale.
Pierde físico para meter eléctrico y 12 más de desgaste. No sé si compensa, ¿eh? No sé si compensa perder 23 de físico, honestamente. Y más si los enemigos tienen resistencia al eléctrico, me jode un poco, la verdad. A ver, si me la acaban de dar será mejor que la que tengo. Supongo, vaya, vamos a probar. Vale, ¿por qué me sale con...? Ah, porque me han dado otra de estas. Me han dado esta. Todas las resistencias defensivas se convierten en bonificaciones ofensivas de daño. Bueno. Vale. Esto por aquí. ¿Qué tal, Crono? Vale. Hay una exclamación aquí. Greetings, friends. Chance Candide, at your service. I'm Rook. Ah, Taya and Viago have mentioned that you can be trusted, and I require assistance. The Blight has piled itself onto the streets, choking off the city. We cannot have it. I will mark where it is worst. Vale. Please, go and clear it, but be cautious. Vale, hay que limpiar esto. Vale, pillamos todo esto tranquilamente. Vale, podemos mejorar el taller de la guardia. God. Vale. Vale, hay que hablar con Solas. Y para eso había que sobar, ¿verdad? A ver. The spirits are returning. We're saving their home. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Vamos, pibe. To other shores. Vale. Esto sigue cerrado, por cierto. 3 seals here. They look more powerful than the ones we saw before. It'll take more than a champion's essence to breach this. Vale, con eso entramos otra vez en la zona esta, el faro. Vale, quiero ver si puedo subir de nivel en la tienda lo suficiente para mejorarla esta y ver cómo se desbloquean las habilidades de las armas, porque si no... Vale.
Vale, esta espada, si la mejoro... Ah, vale, recuperamos el daño que perdemos antes, entonces. Vale. Uf, para subir tan poquito, ¿no merece la pena? ¿O sí? Sí, merece la pena. Sí. Sí. Uf, esto es muy caro ya. Es muy cara ya esta. Vale. What? You're hungry? I found a yam in the kitchen. Un boniato en serio, tío. Just means you'll starve. Pa' un grifo. Trouble settling in? Doing the best I can. My job was to keep the griffins safe, not fix their dinner. I meant Hassan. Oh. I guess we're both adjusting. What's the history between Grey Wardens and Griffins? Back in the day, Grey Wardens raised them as aerial cavalry. When a blight got going, Wardens rode them into battle. Eventually, war took its toll. They died out. Then where did Hassan and the others come from? Way I heard it. Someone found a journal a few years back that mentioned a secret clutch of eggs. They'd been hidden for centuries. No está en español, creo que está en inglés, alemán y francés, creo. Now, down to just one. O francés e italiano. Vamos, en español no está. Well, a confused griffin should fit right in around here. Appreciate it. There's no training manual for them anymore. I guess we'll figure it out together. Griffins don't trust easily. Lancet and Remy had to work to win them over. They said a warden and a griffin have to move as one. Think as one. They call it Turlum. Sort of unity. But now, they're both dead. Why'd the Gloomhowler attack the Eyrie? I intend to find out. First it stalks wardens. Now it's after the griffins. It's not the worst thing we fought. Elgernon and Gillenane. Hard to believe. Can't be easy hearing that your own gods are ending the world. Elves have enough trouble. Don't need this on our heads too. But I have to say, killing a monster is one thing. Taking down the goddess of all monsters and the god of vengeance while you're at it? Every life in Thedas depends on it. Fair enough. Always good to know where the boss stands. Pretty much at the world not ending. I can get behind that. What? I told you. It's yams or nothing. Or maybe you need a new menu. Vale. Ok. Pues gente, creo que por hoy hasta aquí, que llevamos casi 6 horas de juego. Y con lo que jugué ayer tengo de sobra para hacer un vídeo de impresiones para el YouTube. Así que nada, cierro por aquí. Preparo el vídeo, lo publico, todas esas vainas. Y nos vemos en un ratillo más tarde, después de cenar y todo eso, ¿vale? Así que poco más, se me cuidan. Y en unas horitas nos vemos, ¿vale? Con Dios.